сыйыналы. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Bizi sүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 저희들을 구원하시고 하나님의 귀한 자녀로 삼아 주셨습니다. Bizi куткарып Кудайым өзүңдүн балуу балдарың кылып алдың. 또 저희들을 주님의 몸된 교회 가운데 거할 수 있도록 인도해 주시니 감사를 드립니다. Жана Теңирим өзүңдүн денең болгон жыйынга бизди жайгаштырганың үчүн ыраазычылык билдиребиз. 오늘 귀한 주일의 시간입니다. Теңирим бүгүн абдан баалуу жекшемби күн. 주님의 귀한 보혈로 구원받은 우리 형제와 자매들 한 자리에 함께 모였습니다. Кудайым сенин баалуу каның менен куткарылган бир туугандарыбыз ушул жерде чогулуп отурушат. 주님께서 오늘 우리에게 필요한 말씀을 공급해 주시옵소서. Теңирим бүгүн бизди керектүү сөз менен камсыз кыла көр. 또 하나님 말씀을 우리가 잘 이해할 수 있도록 주님께서 역사해 주시옵소서. Жана Кудайым сен сөзүңдү биз жакшы түшүнө ала тургандай кылып Теңирим иштей көр. 하나님 말씀에 순종하며 살아가는 저희들의 삶이 되기를 원합니다. Кудайым биз сага тил алчаак болуп жашагыбыз келет. 우리의 모든 삶을 주님께서 인도해 주시옵소서. Биздин бүт жашообузду Теңирим жетектей көр. 이 나라에 주님이 세우신 우리 교회들이 있습니다. Теңирим сен бул өлкөгө тургузган биздин жыйындарыбыз бар. 모든 교회들 믿음 가운데 든든히 세워 주시옵소서. Бардык жыйындарды ишенимде бекем тургуза көр. 또 앞서 수고하는 모든 임원들 위에 주님이 함께 해 주시옵소서. Жана алдыда болуп кызмат кылып жаткан бардык кызматчылардын үстүндө боло көр. 또 이 나라에 더 많은 일꾼들을 주님께서 보내 주시옵소서. Жана бул өлкөгө дагы көптөгөн кызматчыларыңды Теңирим жибере көр. 하나님의 은혜의 복음을 더 많은 사람들에게 전할 수 있도록 주님께서 인도해 주시옵소서. Кудайдын ырайымы жөнүндөгү жакшы кабарды көптөгөн адамдарга жеткизиш үчүн Теңирим жетектей көр. 특별히 우리 비시계 교회 모든 형제와 자매들 가정 주님이 지켜 주시옵소서. Өзгөчө Бишкек жыйынындагы бир туугандардын ар бирөөсүн үй бүлөсүн өзүң сактай көр. 하나님 앞에 온전하고 올바른 믿음을 가지고 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Кудайым сен алдыңда туура жана жеткилең ишенимде болуп жашаганга жардам бере көр. 우리 가운데 병약한 분들도 계십니다. Биздин арабызда ооруп жаткандар дагы бар. 주님께서 건강을 지켜 주시옵소서. Теңирим алардын ден соолугун өзүң сактай көр. 또 생활의 어려움을 겪고 있는 분들도 계십니다. Жана жашоолорунда кыйынчылыктардан өтүп жаткандар дагы бар. 그 모든 어려움 가운데서도 주님을 더욱 의지할 수 있도록 주님이 인도해 주시옵소서. Ошол бардык кыйынчылыктардын ичинде Теңирим сага көбүрөөк таяныла тургандай кыла көр. 그래서 날마다 주님과 동행하는 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Ошентип күнүгө Теңирим сен менен бир жолдо баскан жашоо менен жашай тургандай кыла көр. 오늘 우리에게 주어진 모든 시간을 주님께 부탁드립니다. Бүгүн бизге берилген бардык убакыт саатты Теңирим өзүңө тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйынабыз. 아멘. Амин. 우리 성경 우리 마태복음 5장 20절을 보시겠습니다. Ыйык жазуудан Матай 5-бөлүм 20-аятты ачабыз. 마태복음 5장 20절과 21절 말씀입니다. Матай 5-бөлүм 20-21 аяттар. 우리 함께 같이 읽어 보시겠습니다. Бул аяттарды баарыбыз чогуу окуйлу. Силерге айтып коеюн, эгерде силер мыйзам окутуучулар менен фарисейлерден да адилеттүү болбосоңор, анда асман падышачылыгына кирбейсиңер. Байыркы мезгилде жашагандарга киши өлтүрбө, ким киши өлтүрсө, ал жазага тартылат деп айтылганын уккансыңар. 22절도 같이 읽겠습니다. 22-аятты да чогуу окуйлу. Мен болсо силерге мындай деп айтамын. Бир тууганына жөнү жок ачууланган ар бир адам жоопко тартылат. Бир тууганын келесоо деген адам Синедрион алдында жоопко тартылат. Акылсыз деген адам болсо оттуу көлгө түшөт. 우리 주일날 시간이 되는 대로 계속 마태복음을 배우고 있습니다. Биз жекшемби күнү убактыбыз болгон сайын Матай китебин үйрөнүп жатабыз. 벌써 25번째 시간이 됐더라고요. Карасам Матай китебин үйрөнгөнүбүзгө 25-жума болуптур. 아직 마태복음 5장이면 물러 있는데요. Биз болсо Матайдын 5-бөлүмүнө гана жеттик. 앞으로 배울 내용이 너무나 많이 있습니다. Алдыда дагы үйрөнө турган мазмун абдан көп.
제가 이 말씀을 준비하면서 그냥 간단하게 넘어가야지라고 몇 번을 생각을 했습니다. Негизи ушул сөздү өтөрдүн алдында мына кыскача эле түшүндүрүп өтүп кетем деп көп эле ойлондум. 또 너무 깊게 설명을 해도 좀 이해할 수가 없잖아요. Анткени аябай терең түшүндүрүп салсам, түшүнүш кыйын болуп да калат. 그래서 간단하게 설명하고 넘어가야지라고 몇 번을 마음을 먹었습니다. Ошол себептен кыскача эле жеңил эле түшүндүрүп өтүп кетейин деп көп эле жолу ойлогом. 그런데 그럴 수가 없어요. Бирок кандай кылса кыла алган жокмун. 특히 마태복음 5장부터 말씀은 예수님이 직접 하신 말씀이잖아요. Өзгөчө Матай 5-бөлүмдөн баштап айтылган сөздөр бул Ыйсанын айткан сөздөр жазылат да. 그 말씀 한 구절 한 구절 속에 너무나 많은 진리들이 담겨져 있는 겁니다. Ошондуктан ал айткан сөздөрдүн ар бир аятта абдан маанилүү чындык камтылган. 그냥 쉽게 지나갈 수가 없는 겁니다. Жеңил эле өтүп кете албайсың. 그래서 다시 또 원고를 늘리게 됩니다. Ошол себептен даярданып текстти жазып атып, ошо текстим дагы чоңоюп кетти. 그래서 조금 지루하게 좀 보일지도 모릅니다. Ошондуктан аябай зериктирип ийиш да мүмкүн. 지금도 이제 지난주 또 지지난주에도 율법에 관한 말씀을 배우고 있잖아요. Сиздер менен өткөн жумада, анан мурда жумадан бери мыйзам жөнүндө сөздү үйрөнүп жатабыз. 예수님께서 말씀하셨죠. Ыйса айтпады беле? 난 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 마라. Мени болсо мыйзамды же пайгамбарлардын сөзүн жокко чыгаруу үчүн келди деп ойлоболго дейт. 나는 폐하러 온 것이 아니고 완전케 하려 왔다. Жокко чыгаруу үчүн эмес, аткаруу үчүн келдим дейт. 그 말씀부터 쭉 배우고 있는데 Ушул сөздөн баштап үйрөнүп атабыз. 그냥 쉽게 넘어갈 수가 없어요. Бирок жеңил эле өтүп кетсе болбойт. 우리 이 말씀을 통해서 율법이 무엇인지를 분명히 배우셔야 됩니다. Биз бул сөз аркылуу мыйзам эмне экенин так үйрөнүш керекпиз. 우리는 세미나 때마다 율법에 대한 말씀을 배우잖아요. Биз семинар сайын мыйзам жөнүндө сөз үйрөнөбүз го. 특히 이제 죄에 대한 말씀을 할 때 율법에 대해서 설명해 줍니다. Өзгөчө күнөө жөнүндө сөз айтылып жатканда мыйзам жөнүндө айтылат. 율법은 하나님이 우리에게 지키라고 주신 것이 아니다. Кудай мыйзамды бизге аткарсын деп берген эмес. 죄를 깨닫게 하고 Күнөөнү түшүнсүн деп. 우리를 예수님께로 데려가는 몽학성생이다. Бизди Ыйсага жетелеп келүүчү. 우리 이제 그렇게만 말씀을 알고 있잖아요. Биз мыйзам жөнүндө ушул нерселерди гана билебиз да. 물론 그 말씀이 맞습니다. Албетте бул сөздөр туура. 하지만 그 말씀 외에도 Бирок ал сөздөрдөн тышкары дагы 또 율법에 많은 내용들이 포함이 되어 있잖아요. мыйзамдын ичине дагы көп нерсе камтылган. 실제 예수님 당시에 사람들이 그랬습니다. Ыйсанын учурунда адамдар мындай болгон. 예수님을 보고 뭐라고 비난을 했죠? Ыйсаны эмне деп айыпташты эле? 저 예수는 율법을 지키지 않는 사람이다. Ыйса мыйзамды аткарбайт. 율법을 폐하는 사람이다. Мыйзамды жокко чыгаруучу. 이런 비난도 받았잖아요. Ушинтип айыпташкан болчу. 그래서 예수님께서 마태복음 5장 이 말씀을 하시는 겁니다. Ошондуктан Ыйса Матай 5-бөлүмдө ушул сөздөрдү айтып жатат. 난 율법을 폐하러 온 사람이 아니다. Мен мыйзамды жокко чыгарыш үчүн келген жокмун. 도리어 완전케 하려 한다. Аткаруу үчүн келдим дейт. 율법을 완전하게 하기 위해서 오셨다고 말씀을 하셨죠. Мыйзамды толук аткаруу үчүн келгени жөнүндө айтып жатат. 그래서 우리는 이 율법이 주는 의미가 무엇인지를 분명히 아셔야 됩니다. Ошол себептен биз мыйзамдын маанисин так билиш керекпиз. 우리 지난주에도 그 말씀을 배웠잖아요. Сиздер менен өткөн жумада да ошол сөздү үйрөнбөдүкпү? 율법에 요구하는 의가 있습니다. Мыйзам талап кылып жаткан адилеттик бар. 또 율법이 주는 저주가 또 Жана 있잖아요. мыйзам бере турган каргыш бар. 율법을 지키지 못하면 저주를 받지 않습니까? Эгерде ким мыйзамды аткара албаса, ал каргышка калат да. 또 율법이 우리에게 요구하는 율법의 요구라는 것도 Жана 있어요. мыйзам бизден талап кылып жаткан мыйзамдын талаптары бар. 우리 그것이 무엇인지 지난주에 배웠잖아요. Биз булар эмне экенин сиздер менен өткөн жумада үйрөндүк. 그러니까 율법을 정확히 배우고 나면요. 이제 알게 돼요. Мыйзам жөнүндө так үйрөнүп алсак, анан билебиз. 아, 율법이 이런 거였구나. Мыйзам деген ушундай нерсе турбайбы? 왜 세미나 할 때마다 사람이 지킬 수 없다고 말씀을 하셨는지, Эмне үчүн семинар болгон сайын адамдар аткара албайт деп айтат? 왜 죄를 깨닫기 위해서 주셨다고 하셨는지, Эмне үчүн мыйзамды күнөөнү түшүнсүн деп берген деп айтылат? 왜 율법이 우리를 예수님에게로 인도한다고 하셨는지, Эмне үчүн бизди мыйзам Ыйсага жетелеп келет деп айтылат? 그 내용을 정확히 알 수 있기 때문에 Ушул мазмундарды так түшүнө алабыз. 조금
지루할 수도 있어요. Мунун баары зериктирип иште мүмкүн. 그러나 좀 정확하게 아셔야 됩니다. Бирок буларды биз так билип алыш 그래서 керекпиз. 최대한 쉽게 제가 설명을 하려고 해요. Ошол себептен сиздерге аябай жеңилдетип түшүндүрөйүн деп аракет кылып атам. 근데 쉽게 안 되죠? Бирок мындай жеңил түшүндүрүш кыйын. 원래 법이라는 게 어려운 거잖아요. Негизи мыйзам деген бул оор нерсе да. 그래서 오늘도 최대한 쉽게 한번 정리를 해보려고 합니다. Ошондон бүгүн деле мындай мүмкүн болушунча жеңилдетип түшүндүргөн аракет кылам. 간단히 정리를 한다면요. Эгерде мындай кыскача түшүндүрө турган болсом, 율법의 의라는 것이 있습니다. мыйзамдын адилеттиги бар. 근데 사람은 율법의 의를 이룰 수가 없어요. Бирок адамдар мыйзамдын адилеттигин аткара албайт. 사람은 태어날 때부터 죄인으로 태어났잖아요. Анткени адамдар төрөлгөнү эле күнөөкөр болуп төрөлдү да. 우리 성경을 배우는 가운데 사람은 율법을 한 개도 지킬 수 없다는 것을 배우게 됩니다. Биз болсо ыйык жазуун үйрөнүп жатып, адам мыйзамдын бирөөсүн дагы аткара албастыгын 우리가 үйрөнөбүз. 어떻게 율법을 지킬 수 있겠어요? Биз кантип мыйзамды аткара алмак элек? 어떻게 지켜서 하나님 앞에 의롭다 인정을 받을 수가 Ошо 있겠습니까? кантип аткарып Кудай алдында актала алмак элек? 그는 완전히 불가능한 Бул 거예요. такыр мүмкүн эмес нерсе. 근데 그것을 누가 이루어 주셨죠? Бирок ошону ким аткарды? 우리 예수 그리스도 Ыйса Машаяк. 오셔서 율법의 의를 다 이루셨잖아요. Ал келип мыйзамдын адилеттигин толук аткарды. 율법의 모든 계명을 한 개도 어기지 않고 다 이루셨습니다. Мыйзамдагы бир да осуятты калтырбастан баардыгын аткарды. 그래서 우리가 이루지 못할 율법의 의를 예수님께서 이루어 주신 거예요. Биз аткара албай турган мыйзамдын адилеттигин Ыйса аткарды. 자, 그 내용 이해가 되시죠? Бул мазмунду түшүнүп жатасыздар да. 이해되세요? Түшүнүктүү болуп жатабы? 아셔야 되는데. Түшүнүктүү болуш 그 керек. 율법의 아난 저주라는 것이 있잖아요. мыйзамдын каргышы деген нерсе бар. 사람은 율법을 지키지 못함으로 저주를 받습니다. Адамдар мыйзамды аткара албагандыгы үчүн каргышка калат. 당연히 죄의 삭은 사망이죠. Албетте күнөө үчүн жаза өлүм деп атпайбы? 그러나 우리가 받을 율법의 저주를 누가 받아 주셨죠? Бирок биз алыш керек болгон мыйзамдын каргышын ким алды? 우리 예수님께서 Ыйса Машаяк. 십자가에 돌아가셔서 Айкаш чыгашта өлүп, 우리가 율법을 어김으로 지은 모든 죄에 대한 대가를 다 갚아 주셨잖아요. биз мыйзамды бузгандыктан төлөш керек болгон бүт нерсебизди биздин ордубузга төлөп берди. 그 율법의 저주를 다 대신 받아 주신 겁니다. Биздин ордубузга мыйзамдын каргышын алды. 지난주에 배웠잖아요. Биз бул жөнүндө өткөн жумада үйрөндүк. 바로 율법의 저주를 담당해 주셨다. мыйзамдын каргышын өз мойнуна алды. 내가 율법을 어김으로 받을 모든 죄값을 예수님이 대신 담당해 주셨다. Мен мыйзамды бузгандыктан ошо күнөө үчүн ала турган жазамды менин ордума Ыйса алды. 그리고 다 이루었다고 하셨죠. Анан аткарылды деп айтты го. 그래서 율법의 저주가 이제 끝난 거예요. Ошентип мыйзамдын каргышы бүттү. 근데 이제 새로운 율법의 이제 요구라는 것이 있어요. Эми жаңы мыйзамдын талаптары деген нерсе бар. 그게 이제 마태복음에 쭉 나와 있잖아요. Ал жөнүндө Матай китебинде жазылып 뭐, турат. 살인하지 말라고 말씀을 하셨지만 Киши өлтүрбө деп айтылган. 율법의 요구는요. Бирок мыйзамдын талабы эмне жөнүндө айтып атат? 화만 내도 살인죄가 되는 것이고 Эгерде ачууланып эле койсоң киши өлтүргөн болуп эсептелинесиң. 욕을 한마디만 해도 그것이 살인죄가 되는 것이고 Бир эле жолу тилдеп койсоң киши өлтүргөн болуп 그 эсептелинесиң. 높은 법이 деп 생겼잖아요. мурункудан дагы чоң бийик мыйзам пайда болду. 이 율법의 요구를 이루어야 되는데 Ошол мыйзамдын талаптарын аткарыш керек. 우리가 어떻게 이룰 수 있겠어요? Биз аны кантип аткара алабыз? 근데 구원받은 사람 속에 누가 들어와 계시죠? Бирок куткарылган адамдардын ичинде ким бар? 우리가 구원받을 때 무엇을 받습니까? Биз куткарылганда эмнени алды элек? 예, 성령님을 받잖아요. Ыйык рухту. 성령이 내 속에 거하심으로 해서 Ыйык рух менин ичимде жашап, 우리는 날마다의 삶이 율법의 요구를 이루어가는 삶을 살아가는 거예요. биз жашаганда күнүгө мыйзамдын талаптарын аткарып жашаш керекпиз. 사람이 점점점 바뀌지 않습니까? Адамдар акырын-акырындан өзгөрүп атпайбы? 그 내 힘으로 하는 것이 아니에요. Адамдардын мындай өзгөрүшү бул адамдын өз күчүнөн эмес. 바로 내 속에 계신 성령님께서 하나님이 요구하시는 율법의 요구를 이루어 가시는 겁니다. Менин ичимдеги ыйык рух ошо Кудай койгон мыйзам талаптарын аткарып атат. 자, 그렇게 함으로 해서 Ошондой болгондуктан 율법의 의를 이루셨고 мыйзамдын адилеттиги аткарылды. 율법의 저주를 대신 받아 주셨고 мыйзамдын каргышын биздин ордубузга алды. 지금도 율법의 의를 지금도 요구를 이루어 가고 있잖아요. Азыр дагы мыйзам талаптарын аткарып атат. 누가 그렇게 해 주셨죠? Ким ушундай кылып берди? 우리 예수님께서. Биздин Ыйса. 그래서 분명히 우리에게 말씀하셨잖아요. Бизге так эле айтып атпайбы? 나는 율법이나 선지자를
폐하러 온 줄로 생각하지 마라. Менин мыйзамды же пайгамбарлардын сөзүн жокко чыгаруу үчүн келди деп ойлобогула. 나는 그것을 폐하러 온 것이 아니고 Мен жокко чыгаруу үчүн эмес, 진짜 완전케 하려 함이로다. аткаруу үчүн келдим дейт. 자, 그 말씀이 우리 마음 가운데 이루어지는 거예요. Ушул сөз биздин жүрөгүбүздө аткарылды. 아, 그렇구나. Ушундай 이제 кылган турбайбы? 구원받은 사람 율법을 폐한 것이 아니라 Эми куткарылган адамдар мыйзамды жокко чыгарбайт экен. 예수님이 그렇게 하신 것처럼 Ыйса кылган сыяктуу 율법의 모든 요구를 이루어가는 삶을 살아가고 있구나. мыйзамдын баардык талаптарын аткарган жашоо менен жашайт турбайбызбы? 우리 그것을 알 수 있는 겁니다. Биз ушул нерсени биле алабыз. 그래서 로마서 3장 31절에 보면요. Ошондуктан Римдиктерге 3-бөлүм 31-аятты карасак, 자, 우리 같이 한번 읽어 보시겠습니다. бул аятты чогуу окуйлу. Анда эмне биз 같이 읽어 보시죠. чогуу окуйлу. Анда эмне биз мыйзамды ишеним аркылуу жокко чыгарабызбы? Албетте жок. Биз мыйзамды бекемдейбиз. 우리가 믿음으로 말미암아 율법을 폐하는 것이 아니라 Биз мыйзамды ишеним аркылуу жокко чыгарбайбыз. 율법을 굳게 세우는 것이다. Биз мыйзамды бекемдейбиз. 이걸 분명히 알아야 됩니다. Ушул нерсени так билиш 이제 керек. 우리를 모르는 사람들은 그러잖아요. Биз жөнүндө билбеген адамдар мындай деп айта берет го. 또 교회 떠나간 사람들도 그렇게 말합니다. Жыйындан кетип калган адамдар да ушинтип 아, айтат. 이제 구원 받았으니까 Эми куткарылуу алдык да. 율법에서 해방이 됐으니까 Мыйзамдан бошондук да. 이제 마음대로 살아도 돼. Эми каалагандай жашай берсек болот 이렇게 말하는 사람들이 있잖아요. деп айткан адамдар бар го. 그 진짜 어리석은 생각이죠. Бул чындап акылсыз ой. 그렇지 않습니다. Андай эмес да. 우리 율법을 완전하게 이루어가는 중입니다. Биз мыйзамды мына толук аткарып жатканыбыз. 그래서 분명히 말씀을 해주셔야 돼요. Ошондуктан так айтыш керек. 또 우리 지난주에 또 다른 말씀도 배웠죠. Өткөн жумада биз дагы бир башка сөз үйрөнгөнбүз. 바로 하나님 말씀은 다 이루어진다. Кудайдын сөзүнүн баардыгы аткарылат. 율법의 1.1획이라도 반드시 다 이루어진다. Мыйзамдагы ошо бир да тамга, бир да белги болсо да ошонун баары аткарылат. 지난주에 배웠습니다. Бул жөнүндө өткөн жумада үйрөндүк. 이 율법은 물론 성경 전체에 대해서 말씀하시는 것이라고 지난주에 배웠잖아요. Албетте мыйзам болсо бүт ыйык жазуу жөнүндө айтылып жатканын өткөн жумада үйрөндүк. 꼭 모세가 받은 10계명만 율법을 말씀하시는 것이 아니라 Мыйзам деп Муса алган 10 осуят жөнүндө гана айтылып жаткан жок. 바로 하나님이 사람에게 주신 모든 말씀들 Бул Кудайдын адамдарга айткан баардык сөздөрү. 그것을 넓은 의미로 율법이라고 말씀을 하는 겁니다. Ошондой кенен түшүндүрүш үчүн мыйзам деп айтып жатат. 시편 1장 2절 말씀 배웠잖아요. 아, 시편 1장 2절에서 우리 지난주 말씀 배웠잖아요. биринчи забур 2-чи аятты өткөн жумада үйрөнбөдүкпү? 어떤 사람이 복 있는 사람입니까? Кандай адам бактылуу адам эле? 율법을 묵상하는 자로다. 주야로 묵상하는 자로다. Ошо Теңирдин сөздөрүн ойлонгон адам. 그거는 10계명을 묵상하는 것이 아니고 Ал мыйзамын ойлонгон адам. Ал 10 осуят жөнүндө ойлонуп жаткан жок. 하나님 말씀 전체를 묵상한 사람을 말씀하고 있잖아요. Кудайдын бүт сөзү жөнүндө ойлонуп жаткан адам жөнүндө айтылып атат. 율법의 1.1획도 없어지지 않고 반드시 이루신다고 말씀을 하셨죠. Жана мыйзамда бир да тамга, бир да белги жок болуп кетпесе, баардык аткарылары жөнүндө айтылып атат. 히브리 글자에는요. 에브레이 тилинде 제일 작은 단위의 글자가 있어요. 이걸 점이라고 그래요. 점 찍어요. эң кичинекей тамга бар да, мындай эле белгилер сыяктуу коюлат. 제일 작은 단어가 바로 점입니다. 1점이죠. эң кичинекей тамгада 그리고 이제 1획이라는 것도 анан 있는데 белги бар. 그 자체로는 글자가 아니에요. белги өзү мындай бир маанини бербейт. 그런데 그것이 있음으로 내용이 완전히 바뀌는 그런 글자들이 있습니다. Бирок ошол белги коюлганда ошол сөздүн мааниси толук өзгөрүп кетиши мүмкүн. 그러니까 이 말씀은요. бул сөз 하나님의 모든 말씀은 Кудайдын баардык сөзү 반드시 이루어진다는 거죠. сөзсүз аткарылат деген сөз. 반드시. сөзсүз. 지난 과거가 그걸 증명해 주고 있잖아요. бизге муну өткөн тарых далилдеп берип атат. 모든 말씀이 그대로 이루어졌습니다. баардык сөз кандай жазылса ошол боюнча аткарылды. 또 앞으로도 마찬가지죠. алдыда деле ошондой. 하신 모든 말씀이 반드시 이루어진다고 분명히 말씀을 하셨습니다. Кудай айткан сөз баардыгы сөзсүз аткарылары жөнүндө айтылып атат. 그래서 지극히 작은 것도 없어지지 않고 다 이루신다고 분명히 말씀을 하셨잖아요. эң кичинекей нерсе дагы жок болуп кетпестен сөзсүз аткарылары жөнүндө айтылып атат. 그래서 우리는 말씀을 정말 이 말씀을요 귀하게 생각해야 돼요. ошол себептен биз бул сөздү абдан баалуу деп эсептеш керекпиз. 우선 큰 말씀만 순종하는 것이 아니고요. бир чоң сөздөргө гана тил алып эмес,
작은 말씀도 우리는 순종을 해야 돼요. кичинекей сөзгө дагы биз тил алыш керекпиз. 근데 사람들이 그렇게 생각하지 않잖아요. Бирок адамдар мындай да ойлойт да. 크고 중요한 말씀은 순종하려고 해요. Чоң абдан маанилүү деп эсептелген сөздөргө тил алайын деп аракет кылат. 그러나 작고 사소한 말씀들은요. Бирок мындай кичинекей эле мындай сөздөрдү 그 작다고 생각을 하고 аны кичинекей деп ойлоп 그냥 무시하고 지나가는 겁니다. жөн эле аны баракалбай өтүп кетет. 그러면 안 되죠. мындай кылса болбойт. 우리 모든 말씀이 다 하나님 말씀이잖아요. анткени баардык сөз Кудайдын сөзү да. 근데 하나님 말씀을 가볍게 생각한 사람들의 결과를 또 지난주에 배웠잖아요. өткөн жумада Кудайдын сөзүн жеңил ойлогон адамдардын жыйынтыгы кандай болгону жөнүндө да өткөн жумада үйрөнгөнбүз. 말씀 거의 끝날 때 마지막에 쭉 제가 예를 들어 설명해 сөздүн 드렸습니다. аяк чагында мисал келтирип сиздерге айтып кеткем. 하나님이 하신 말씀을 자기 생각으로 무시한 사람들의 결과에 대해서 말씀해 드렸잖아요. Кудайдын сөзүн өздөрүнүн ойлору боюнча баркалбай койгон адамдардын жыйынтыгы кандай болгон жөнүндө өткөн жумада үйрөндүк. 아담과 하와가 그랬고요. Мисалы үчүн Адам ата менен обо эне, 롯의 아내가 그랬고 Лоттун аялы, 아론의 두 아들 나답과 아비후가 그랬고 Арундун эки уулу Надап менен Абыют, 모세도 그런 일이 있었고요. Муса деле ошондой болгон. 그러죠? 돌아오? 사울 왕도 물론 마찬가지. Шаул падыша деле 하나님 말씀을 자기 생각으로 순종하고 불순종하는 거예요. Кудайдын сөзүнө өздөрүнүн ою боюнча тил алып же тил албай коюшкан. 이 말씀은 중요하니까 순종해야 되고 бул сөз маанилүү болгондуктан тил алыш керек. 이 말씀은 бул сөз 별로 안 중요한 것 같아. анча деле маанилүү эмес окшойт. 나하고 해당이 안 되는 것 같아. мага тиешеси деле жок окшойт 무시하면 절대로 안 되는 겁니다. деп баркалбай койсо болбойт. 성경에서 어떤 사람이 축복을 받았죠? ыйык жазууда кандай адамдар бата алышты эле? 정확한 법칙이 있습니다. анын так мыйзам ченемдүүлүгү бар. 말씀에 온전히 순종한 사람이 축복을 받았고 сөзгө толук баш ийген, тил алган адам бата алган. 제가 자기 생각으로 온전히 순종하지 못한 사람은 복이 아닌 저주를 받은 것을 확인했잖아요. бирок өздөрүнүн ою боюнча мыйзамга толук баш ийбеген же ошо өзүнүн ою боюнча баш ийген адамдар каргышка калган жөнүндө үйрөндүк. 하나님이 우리에게 무엇을 요구하십니까? Кудай бизден эмнени талап кылып атат? 부분적인 순종을 요구하시는 것이 아니에요. ал болсо бизден мындай орточо баш ийүүнү талап кылып жаткан жок. 말씀에 온전히 순종하는 온전한 순종을 우리에게 요구하시지 않습니까? бизди болсо сөзгө толук баш ийүүбүздү талап кылып жатат. 하나님 말씀은요. 하나도 버릴 것이 없어요. Кудайдын сөзүнө бир дагы сөзүн таштап салса болбойт. 시편 11장 7절을 같이 읽어 보시겠습니다. 11-забур 7-аятты чогуу койлуу. Теңирдин сөздөрү таза сөздөр, топурактан тазаланып, меште 7 жолу эритилген күмүш. 네가 잘 안 보여 가지고 여호와의 말씀은 순결하다. Теңирдин сөздөрү таза сөздөр. 불순물이 조금도 섞여 있지 않다. ал болсо анда кичине да кошунду кошулган эмес. 마치 흙 도가니 7번 단련한 은처럼 깨끗하고 순결하다. меште 7 жолу эритилген күмүштөй таза сөздөр. 바로 하나님의 모든 말씀은 순결한 말씀이에요. Кудайдын баардык сөздөрү таза сөздөр. 내 생각으로 크고 작고 구분하시면 안 됩니다. биз өзүбүздүн оюбуз боюнча бул чоң сөз, бул кичинекей сөз деп бөлсөк болбойт. 내 생각으로 이 말씀은 좋고 이 말씀은 안 좋고 생각하시면 안 되는 거예요. өзүбүздүн оюбуз боюнча бул сөз жакшы сөз, бул жаман сөз деп бөлсөк болбойт. 그러면 절대로 신앙이 성장하지 않습니다. эгер мындай кыла турган болсок, анда ишенимибиз эч качан өспөйт. 우리 오늘 분명히 배우셔야 됩니다. биз бул нерсеге так үйрөнүш керекпиз. 하나님의 모든 말씀은 반드시 그대로 이루어지는구나. Кудайдын баардык сөзү кандай жазылса ошол боюнча аткарылат. 그래도 제가 또 지난주에 말씀드렸잖아요. өткөн жумада да айтып кетпедим беле? 틀림없이 말씀대로 이루어지기 때문에 баардыгы сөзсүз түрдө сөз боюнча аткарылат. 우리는 많은 약속의 말씀들을 가지고 있어야 된다. ошондуктан биз көп убада сөздү билиш керекпиз. 우리가 말씀이 없으면 순종할 수가 없잖아요. эгерде бизде сөз жок болсо да тил ала албайбыз да. 말씀을 모르면 불순종하면서도 잘 몰라요. эгерде сөздү билбесек, анда тил албай жатсак дагы анын тил албай жатканыбызды билбей калабыз. 말씀을 많이 알아야지만이 온전히 순종할 수가 있잖아요. сөздү көп билсек, анда толук баш ий алабыз. 그럼 어떻게 해야 될까요? андай болуш үчүн эмне кылыш керек? 성경을 많이 읽으셔야 되겠죠. ыйык жазууну көп окуш керекпи? 말씀 배우는 시간 빠지면 안 되겠죠. сөз үйрөнүү убактысын калтырбаш керекпи?
지금 어떤 시간입니까? азыр кандай убакыт болуп атат? 하나님 말씀을 지금 풀어서 여러분들에게 설명해 드리고 있잖아요. Кудайдын сөзүн чечмелеп сиздерге жеткизип жатам. 우리가 이 말씀을 이해할 수 있도록 Биз ушул сөздү түшүнө алышыбыз үчүн, 나이 드신 분도 이해해야 되고 улуулар дагы түшүнө алыш үчүн, 또 어린아이도 이해를 해야 되기 때문에 кичинекей балдар да түшүнө алыш үчүн 이제 풀어서 계속 제가 말씀을 드리고 있는 겁니다. чечмелеп, чечип түшүндүрүп берип атам. 우리 많은 약속의 말씀들도 가지고 있어야 됩니다. Биз көп убада сөздөрдү алып жүрүш керекпиз. 이런 삶을 살면 축복해 주신다고 약속하셨지. Болбосо, эгерде ушундай жашоо менен жашасаңар, ушундай батамды берем деп айткан да. 하나님 말씀은 반드시 그대로 이루어지는 것이지. Кудайдын сөзү кандай жазылса ошол боюнча сөзсүз аткарылат. 약속의 말씀을 많이 가지고 있어야 돼. Ушундай убада сөздөрдү көп алып жүрүш керекпиз. 그런 사람이 천국에서 큰 자로 일컬음 받을 것이라고 말씀하셨잖아요. Ушундай адам асман падышачылыгында улуу деп аталар жөнүндө үйрөндүк. 하나님 말씀은 자기 생각으로 작다고 생각하고 Бирок өзүбүздүн оюбуз боюнча Кудайдын сөзүн кичинекей деп эсептеп, 그렇게 가르치는 사람은 ошентип окуткан адам 천국에서 작다 일컬음을 받을 것이고 анда ал асман падышачылыгында кичинекей деп аталат. 하나님의 모든 말씀을 Ал эми Кудайдын бардык сөзүн 크고 중요하다라고 가르치는 사람은 бардыгын чоң жана маанилүү деп окуткан адам 그리고 그렇게 믿고 순종하는 жана 사람은 ошентип ишенип ошого тил алган адам 천국에서 크다 일컬음을 받게 될 것이다. асман падышачылыгында улуу деп аталат. 또 지난주에 배웠던 말씀이잖아요. Өткөн жумада үйрөнгөн сөз. 우리는 잠시 후에 주님을 만나야 됩니다. Биз бир аз убакыттан кийин тегири менен жолугуш керекпиз. 앞에 섰을 때 영원한 상급이 결정이 되잖아요. Анын алдына барып турганда түбөлүктүү даңкыбыз чечилет. 아마 깜짝 놀라실 거예요. Барсак абдан таң калат болушубуз керек. 야, 저 형제와 자매가 이렇게 큰 상을 받다니. Ушул бир туугандар ушундай чоң сыйлык алып атабы? 세상에 살 때 몰랐는데. Бул дүйнөдө жашап атканда билинген эмес эле. 정말 저 형제와 자매가 큰 상을 받네. Бул бир туугандар чындап абдан чоң сыйлык алды го. 근데 저 형제 저 자매를 보니까 Бирок тил бир туугандарды карасам, 큰 상 받을 줄 생각했는데 аябай чоң сыйлык алат деп ойлодум эле. 가서 보니까 작은 상을 받네. Бирок ал кичинекей эле сыйлык алып калды 정말 놀라게 될 거예요. деп таң калабыз. 그 이유가 어디에 있습니까? Анын себеби эмнеде? 바로 하나님 말씀을 내가 어떻게 대하고 있는지. Кудайдын сөзүнө мен кандай мамиле кылып жатам? 그냥 쉽게 읽고 지나가는 말씀이 아니라 Жеңил эле мен окуп өтүп кетчү сөз катары эмес. 하나님이 지금 나에게 주는 말씀이라고 생각하고 말씀을 배우는 사람들. Кудай мага сөзүн берип атат деп ойлоп окуган адамдар. 그리고 배운 말씀대로 순종하려고 하는 사람들. Анан сөздү үйрөнгөнү боюнча тил алайын деп аракет кылган адамдар. 예, 그런 사람이 천국에서 크다 일컬음을 받는 겁니다. Ушундай адамдар асман падышачылыгында улуу деп аталат. 우리는 에서와 같이 망령된 사람이 있으면 안 되죠. Биздин арабызда Эсап сыяктуу кудайсыз адам болуп калса болбойт да. 성경 계속 경고하고 있습니다. Ыйык жазууда кайра эскертип жатат. 너희 중에 에서와 같이 망령된 자가 있을까 두려워하라. Араңарда Эсапка окшогон кудайсыз адам болуп калбаш үчүн сак болгула дейт. 왜 에서를 예를 들어서 말씀을 하실까요? Эмне үчүн Эсапты мисал кылып түшүндүрүп атат? 그는 자신에게 주어진 장자의 명분을 아주 가볍게 생각해 버렸잖아요. Анткени ал болсо өзүнө берилген туңгуштуктун батасын өтө эле жеңил ойлогон. 하나님이 약속하신 놀라운 축복을 팥죽 한 그릇에 바꿔버렸잖아요. Кудай берем деген ушундай улуу батаны бир тамак алмаштырып салды. 얼마나 어리석은 사람입니까? Канчалык акылсыз адам. 마치 아프리카의 사람들이요. Мисалы үчүн жана Африкадагы адамдар 이 다이아몬드 가치를 처음에 몰랐잖아요. башында алмаздын баалуулугун билишкен жок да. 이 귀한 크고 귀한 다이아몬드를 Ушундай чоң баалуу алмазды 빵 몇 개 하고 바꾸고 бир нече нанга алмаштырып салышкан. 밀가루 조금 하고 바꾸고 Же кичине унга алмаштырып 옷 салышкан. 몇 개 하고 바꾸고 Же бир нече кийимге алмаштырып салышкан. 심지어 초콜릿 몇 개 하고 바꿔버렸잖아요. Же шоколадка алмаштырып салышкан. 왜 그랬습니까? Эмне үчүн андай кылышты? 그들은 다이아몬드의 가치를 몰랐기 때문이죠. Алар алмаздын баалуулугун билбегендиктен. 우리 중에 그런 사람이 있으면 안 되는 겁니다. Биздин арабызда да ошондой адам болуп калса болбойт да. 하나님의 축복이 얼마나 크고 놀라운데요. Кудайдын батасы канчалык чоң жана кереметтүү. 우리 받을 그 상을 바라보고 달려가라고 바울이 계속 교훈해 주고 Паул 있잖아요. болсо бизге болсо ошол сыйлыкка карай чуркагыла деп атат. 그 상을 절대 가볍게 생각하지 말고 계속 경고해 주고 Ал 계세요. сыйлыкты жеңил ойлоболго деп эскертип жатат. 그래서 우리는 이 말씀을 너무나 귀하게 생각을 해야 됩니다. Ошол себептен биз бул сөздөрдү абдан баалуу деп эсептеш керекпиз. 자, 오늘은요. Бүгүн 오늘 중요한 말씀을 배우려고 합니다. бүгүн абдан бир маанилүү сөз үйрөнгөн 이제 жатабыз. 여기 20절에 보면요. Бул 20-аятты карасак, 같이 한번 읽어 보실까요? 20-аятты чогуу окуйлу. Силерге айтып коеюн.
эгерде силер мыйзам окутуучулар менен фарисейлерден да адилеттүү болбосоңор, анда асман падышачылыгына кирбейсиңер. 자, 너희 의가 서기관과 바리새인보다 더 낫지 못하면 결단코 천국에 들어갈 수 없다. Эгерде силер мыйзам окутуучулар менен фарисейлерден да адилеттүү болбосоңор, анда асман падышачылыгына кирбейсиңер. 조금 이상한 말씀이잖아요. Бул кымдай караганда кызыктай сөз болуп калат, туурабы? 우리는 은혜를 믿음으로 구원받고 천국에 가는데 Биз болсо ырайымга ишенүү аркылуу куткарылып бейишке барабыз. 예수님은 다르게 또 말씀을 하셨죠. Бирок Иса бул жакта башкача айтып атат. 이 요한복음 3장 3절에 보시면 Жакан 3-бөлүм 3 аятты карасак, 어떤 사람이 천국에 간다고요? кандай адам бейишке кирет дейт? 예, 거듭나야 천국에 간다고 분명히 말씀을 하셨습니다. Жогорудан төрөлгөндө гана адам бейишке кире алат деп айткан. 행위로 천국에 가는 것이 아니라 Иштердин негизинде эмес, 예, 거듭나야 천국에 간다. жогорудан төрөлгөндө гана адам бейишке кирет деп айтылган. 예수님이 하신 일을 은혜로 믿음으로 천국에 간다. Ыйсанын аткарган ишине ишенүү аркылуу бейишке кире алат деп. 이렇게 계속 성경에서 말씀하고 계시는데 Ыйык жазууда кайра ушундай сөздөр айтылып атат. 근데 이 말씀을 보면요. Бирок бул сөздү карасак, 조금 다른 말씀이잖아요. кичине башкачараак болуп калып атпайбы? 너희 의가 서기관과 바리새인보다 더 낫지 못하면 Эгерде силер мыйзам окутуучулар менен фарисейлерден да адилеттүү болбосоңор, 더 뛰어나지 못한다면 алардан дагы мындай адилеттигиңер өйдө болбосо, 절대로 천국에 들어갈 수 없다. анда асман падышачылыгына кирбейсиңер деп атат. 근데 그럴 사람이 있을까요? Ушундай боло турган адам барбы? 당연히 없죠. Жок да. 근데 왜 이 말씀을 하실까요? Бирок эмне үчүн бул сөз айтылган? 또 이어지는 말씀은요. Андан кийин улантылган аятты карасак, 오늘 우리 그 본문의 말씀이었잖아요. ошо бүгүнкү негизги аят, 내가 옛 사람이 말한 바라고 말씀하시면서 байыркы мезгилде жашагандарга мындай деп айтылган дейт. 살인치 마라라고 말씀을 하시면서 Киши өлтүрбө деп 나는 너에게 이르노니 деп турба, мен болсо силерге мындай деп айтамын 이런 дейт. 말씀을 하셨잖아요. Ушундай сөздөрдү айтат. 이 살인하지 말라는 계명은 누가 받은 계명이죠? Киши өлтүрбө деген осуятты ким алды эле? 바로 모세가 하나님께로부터 받은 계명입니다. Бул болсо Муса Кудайдан алган осуят. 바로 하나님이 모세를 통해서 이스라엘 민족에게 주신 계명이 10계명이잖아요. Кудай Муса аркылуу Исраил элине берген осуят бул 10 осуят да. 그게 얼마나 큰 계명입니까? Бул канчалык чоң осуят. 근데 예수님이 뭐라 말씀하십니까? Бирок бул жакта Иса эмне деп айтып атат? 그렇게 너희가 배워서 알고 있지만 Силер ошентип үйрөнүп билесиңер. 나는 너에게 이르노니 Мен болсо силерге мындай деп айтамын дейт. 그보다 더 높은 계명이 있다고 말씀을 하시는 Андан дагы жогорку осуят бар экен жөнүндө айтып атат. 이 말들은 유대인들은 깜짝 놀랐을 거예요. Ошол сөздү уккан жүйүттөр аябай таң калса керек. 무슨 저런 말이 있어? Ушундай да сөздөр барбы деп. 자기가 하나님보다 높단 말이냐? Өзүмдү Кудайдан дагы жогору коюп атабы? 하나님의 하신 말씀보다 더 높다고 생각한단 말씀이냐? Кудайдын сөзүн да жогору коюп атабы? 그렇죠. 깜짝 놀랄 말이잖아요. деп аябай таң калтыра турган сөздөр да турабы? 하나님 너에게 이렇게 말했지만 Кудай силерге ушинтип айткан, 나는 다르게 너에게 설명해 주겠다. мен болсо силерге мындай деп айтамын деп атса. 아니, 이런 말씀이잖아요. Ушундай айтып атпайбы? 이 말씀이 너무나 중요한 말씀입니다. Бул ошондуктан абдан маанилүү сөз. 우리 여미도 분명히 아셔야 돼요. Биз бул сөздүн маанисин да так билиш керекпиз. 그래야지 이제 율법에 대해서 헷갈리지 않는 겁니다. Ошондо мыйзамды биз туура түшүнөбүз. 자, 여기 말씀하신 것처럼 Бул жакта айтылгандай, 이게 이제 너희 의가 그랬잖아요. бул жакта адилеттүү, силердин адилеттиңер дейт. 그리고 서기관과 바리새인보다 더 낫지 못하면 결단코 천국에 들어갈 수가 없다. Эгерде силер мыйзам окутуучулар менен фарисейлерден адилеттүү болбосоңор, анда асман падышачылыгына кирбейсиңер. 이제 이 말씀을 알려면요. Бул сөздү билиш үчүн 그러면 서기관과 바리새인들은 어떤 삶을 살았는지를 알아야 되겠죠. бул сөздүн маанисин түшүнүш үчүн мыйзам окутуучулар менен фарисейлер кандай жашоо менен жашаганын билиш 이 керекпиз. 서기관은 율법을 연구하는 사람입니다. Мыйзам окутуучулар деген бул ыйык жазууну изилдеген адамдар. 성경을 필사하는 사람이에요. жана ыйык жазууну көчүрүп жазган адамдар. 그리고 가장 높은 지위에는 사내들인 공회원들입니다. жана эң жогорку бийлик бул эсептелген Синедриондун мүчөлөрү. 제사장들과 동급인 사람이에요. ыйык кызмат кылуучулар менен бир деңгээлдеги адамдар. 아주 지위가 높은 사람입니다. аябай орду, аябай бийик адамдар. 그들이 서기관이에요. мыйзам окутуучулар деген ушундай. 바리새인은 누굽니까? фарисейлер деген ким? 율법을 다 지키려고 정말 노력하는 사람들. мыйзамдын баардыгын аткарыш үчүн аябай аракет кылган адамдар. 일주일에 2번씩 금식하고 жумасына 2 жолу ороза кармап, 소득의 온전한 11조를 바치고
тапкан кирешесин ондон бир бөлүгүн сөзсүз алып келип, 나쁜 일은 하지도 않고 보지도 않고. жаман иштерди кылчу да эмес, көрчү да эмес. 그러니까 사람이 볼 때는요. Адамдар караганда 완전한 종교인을 말하고 있는 겁니다. аябай эмне жеткилең динчил адамды айтып жатат. 거룩한 종교인을 말하고 있는 거예요. Ушундай ыйык динчил адам. 예수님 뭐라 А 말씀하십니까? бирок Ыйса эмне деп атат? 너희가 그들보다 더 낫지 못하면 Силер алардан да адилеттүү болбосоңор, 천국에 들어갈 수 없다고 말씀을 하시죠. анда асман падышачылыгына кирбейсиңер деп атат. 그러니까 분명히 아셔야 되겠죠. Ушу бул сөздүн маанисин анда так билишибиз 자, керек да. 그런데 잠깐 생각해 볼 것이 있습니다. Аны биз ойлонуп көрүш керекпиз. 이 서기관과 바리새인들은요. Бул мыйзам окутуучулар менен фарисейлер 자신들이 성경을 자신들이 율법을 잘 지키고 있다고 생각하는 사람들이에요. бул адамдар болсо өздөрүн мыйзамды жакшы аткарып атабыз деп ойлогон адамдар. 그리고 실제 율법을 철저히 지키려고 노력하는 사람들. Чындап эле мыйзамды толук аткарууга аракет кылып жашашкан адамдар. 야, 얼마나 잘 지키는 줄 아세요? Канчалык жакшы аткарган билесиздерби? 특히 이제 출애굽기 20장에 보면 Өзгөчө мыйзамды кайталоо 20-бөлүмдө карасак, 십계명에 대한 말씀이 나오잖아요. 10 осуят жөнүндө жазылат. 그중에 이제 안식일을 기억하여 거룩히 지켜라는 계명이 있습니다. Ошонун ичинде ишемби күндү ыйык тутуп, сиңерден чарып алга деп айтылган осуят бар. 이걸 어떻게 지키는 줄 아세요? Ал осуятты кандай аткарышат билесиздерби? 그걸 쫙 세분화합니다. Аны дагы майдалап бөлүп, 그래서 39가지로 다 구분을 해요. 39га бөлүшкөн аны. 그래서 안식일에는 절대로 일을 하면 안 된다. ишемби күнү такыр иштебеш керек. 짐을 가지고 가서도 안 된다. мындай жүктү мындай көчүрсө болбойт. 그리고 등불을 켜서도 안 되고 끄도 안 된다. чыракты күйгүзсө дагы өчүрсө да болбойт. 빵을 구워서도 안 되고 빵을 데워서도 안 된다. 난ды бышырса да болбойт, жылытса да болбойт. 그리고 짐을 들어도 2m 이상 더 이상 가면 안 된다. бир жүктү көтөргөндө 2 метрден ашык басса болбойт. 그리고 어디 실이 이렇게 꼬여 있잖아요. анан бир жакка жана жип эметип калат го, чырмашып. 실을요 풀어서도 안 된다. ошол жипти чечпеш керек дейт. 어떻게 생각해요? муну кандай ойлойсуздар? 그리고 이제 환자가 누워 있습니다. анан кийин бир оорулуу адам жатат дейлик. 그 누워있는 침상은 옮길 수 있겠지만 анан оорулуу адам жаткан жүктү, журканды көтөрсө болот, төшөгүн 비어 көтөрсө болот. 있는 침상은 бирок бош төшөктү 절대로 옮기면 안 된다. ордунан жылдырбаш керек. 글자를 써도 글자를 써서도 안 되고 сөздөрдү жазса да болбойт, 글자를 지워서도 안 된다. өчүрсө да болбойт. 그렇게 딱 세분화시켜서 가르치고 행하고 있는 거예요. ушундайча майдалап бөлүп, ошентип үйрөтүшкөн, ошентип аткарышкан. 아주 철저하죠. аябай катуу кармашкан. 지금도 이스라엘 가서 보시면 азыр деле Исраилга барып көрсөңүздөр, 안식일을 지키는 사람들이 있죠. ишемби күнүн сактаган адамдар бар. 또 그것을 감독하는 사람들이 있습니다. жана ошону көзөмөлдөгөн адамдар бар. 다 감독을 해요. ошон болуп жатканын көзөмөлдөп турушат. 누가 음식을 만드는지 지켜보자. ким тамак жасайт болду экен карайлы деп. 그리고 이제 가까운 거리는 걸어갈 수가 있으니까. андай жакын жерге чейин басса болот. 만약 이제 엘리베이터를 타야 되잖아요. анан аны үчүн лифтке отуруш керек да. 그럼 내가 몇 층 가는지 버튼을 눌러야 되잖아요. анан канча этажга чыгыш үчүн кнопканы басыш керек. 누르면 안 되죠. бирок аны басса болбойт. 일하는 거니까. ал иш болуп калат. 가만히 있어야 돼. жөн эле туруш 그럼 керек. 이제 한 층, 2층, 3층 서면 내려야 돼요. анан ошондо ал мындай экинчи этажга, үчүнчү этажга ошону көтөрүлөт. анан анын этажына чейин келип көтөрүлгөндө ачылганда гана анан чыгыш керек. 왜 그렇게 했죠? эмне үчүн мындай? 그렇게 하는 것이 하나님을 잘 섬기는 것이라고 생각했던 겁니다. алар болсо ушундай кылганыбыз менен Кудайга абдан жакшы кызмат кылып атабыз деп ойлошкон. 그렇게 철저히 지키는 것이 바로 천국 가는 길이라고 생각을 했던 거예요. ушинтип катуу бекем аткаруу бейишке алып баруучу жол деп ойлошкон. 사람이 볼 때는 정말 거룩하게 보이잖아요. мындай адамдардын көз карашы менен караганда аябай ыйык көрүнөт да. 정말 훌륭한 사람으로 보이잖아요. аябай мыкты адам катары көрүнөт. 그러나 하나님이 보실 때는 어떨까요? бирок Кудай карагандачы 그들의 의는 다 더러운 옷 같으며라고 말씀을 하세요. алардын баардык адилеттигин булганган кийимдей деп атат. 하나님 볼 때는 전혀 아닌 거예요. Кудай караганда такыр эле болбогон нерселер. 근데 그들은 бирок алар 어떤 그런 행위를 함으로 해서 ушундай иштердин негизинде 자신을 어렵다고 생각을 했던 겁니다. өздөрүн адил деп эсептешкен. 너무나 어리석은 사람들이죠. абдан акылсыз адамдар. 그래서 그걸 어기는 사람들을 보고요. 만약 그것을 어긴다면 ким ошол нерселерди буза турган болсо,
왜 율법을 어기느냐? Эмне үчүн мыйзамды бузуп атасың? 왜 장로들의 유전을 범하느냐? Эмне үчүн ата бабаларыбыздан калган салттарды бузуп атасың? 도로 책망을 하고 деп ашкерлешкен. 죄인으로 규정을 했잖아요. Жана аларды күнөөкөр деп эсептешкен. 예수님이 안식일 날 병자를 고치셨습니다. Аны Ыйса ишемби күнү ооруларды айыктырган болчу. 뭐라고 비난했죠? Аны эмне деп айыпташты? 안식일을 범한 자라고 비난했죠. Ишемби күнүн бузуучу деп айыпташкан. 그리고 죽이려고 했습니다. Жана өлтүрөлүк дешкен. 그게 서기관과 바리새인들의 의라는 거죠. Мына ушул нерселер мыйзам окутуучулары менен фарисейлердин адилеттиги болуп эсептелинет. 마가복음 7장 5절부터 보면요. Ан Марк 7-бөлүм 5-аяттан баштап карасак, 우리 5절 한번 천천히 읽어 보실래요? 5-аятты мен окуп берейин. Ошондуктан фарисейлер менен мыйзам окутуучулар Ыйсадан: "Эмне үчүн сенин шакирттериң ата бабалардан калган салтты сакташпайт? Эмне үчүн алар кол жуу салтын аткарбай тамак жешет?" деп сурашты. 자 이렇게 말을 했죠. Ушинтип айтып атышпайбы? 바로 바리새인과 서기관들이 Фарисейлер менен мыйзам окутуучулар 예수님께 질문을 한 거예요. Ыйсадан сурап атышат. 왜 당신의 제자들은 손도 씻지 않고 음식을 먹습니까? Эмне үчүн сенин шакирттериң колдорун жуубай туруп тамак ичип атышат? 이게 보면요. Анткени бул жакта 바로 карасак, 장로들이 정한 유전을 왜 지키지 않습니까? эмне үчүн ата бабалардан калган салтты сакташпайт? 법을 철저히 만들어 놨거든요. Ушундай мыйзамдарды чыгарып коюшкан. 근데 예수님 뭐라 А 말씀하십니까? бирок Ыйсаларга эмне деп жооп берип атат? 6절은 같이 읽어 보실까요? 6-аятты баарыбыз чогуу окуйлу. Ыйса аларга мындай деп жооп берди: "Бул адамдар мени тили менен урматташат, бирок алардын жүрөктөрү менден алыс." 이 백성이 입술로는 나를 존경하되 마음은 내게서 멀도다. Бул адамдар мени тили менен урматташат, бирок алардын жүрөктөрү менден 이 алыс. 외식하는 사람들이요. Бул эки жүздүүлөр деп атат. 책망을 하셨죠. деп ашкерлеп атат. 그리고 또 7절에 보면 7-аятты карасак, 또 같이 읽어 보시겠습니다. 7-аятты дагы баарыбыз чогуу окуйлу. Алардын мени урматтаганы бекер. Анткени алардын үйрөткөнү адамдык эрежелер деп Ышая эки жүздүүлөр силер жөнүндө туура пайгамбарчылык кылган. 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치는 거예요. Анткени алардын үйрөткөнү адамдык эрежелер дейт. 하나님을 섬긴다고 하고 있지만 Кудайга кызмат кылып атабыз деп айтып атышат. 나를 헛되이 경배하노다 하였느니라. Бирок алардын мени урматтаганы бекер деп атат. 예수님께서 이사야서의 말씀을 인용하셔서 Ыйса болсо Ышаянын сөзүн колдонуп, 그들이 열심히 하고 있지만 алар тырышчаактык менен аракет кылып атышат. 도리어 나를 헛되이 경배하고 있다. Бирок алардын антип мени урматтаганы бекер дейт. 왜 사람의 계명으로 교훈을 삼아서 가르치고 있잖아요. Анткени алардын үйрөткөнү адамдык эрежелер гана болуп атат. 그래서 8절 9절에 보면 8-9-аяттарда 또 карасак, 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу окуйлу. Анткени силер Кудайдын осуятын таштап, адамдык салттарды, кумура менен чөйчөктөрдү жуу жана башка ушул сыяктуу салттарды кармайсыңар. 너희가 하나님의 계명을 버리고 사람의 유전을 지키느니라. Анткени силер Кудайдын осуятын таштап, адамдык салттарды кармайсыңар дейт. 자, 9절도 같이 읽어 보시겠습니다. 9-аятты да чогуу окуйлу. Аларга дагы мындай деди: "Өзүңөрдүн салттыңарды сактоо үчүн Кудайдын осуятын четке кагып жатканыңар жакшыбы?" 계속 책망하셨죠. Ашкерлеп жатат. 너희 유전을 지키려고 하나님의 계명을 잘 버린다. Өзүңөрдүн салттыңарды сактоо үчүн Кудайдын осуятын четке кагып жатканыңар жакшыбы? 이게 무슨 말이에요? Бул кандай маанидеги сөздөр? 그러니까 율법의 진짜 의미를 모르고 있다는 말씀이잖아요. Алар мыйзамдын чыныгы маанисин билбей жаткандыгын түшүндүрүп атат. 지금도 이런 사람이 굉장히 많이 있어요. Азыр деле ушундай адамдар абдан көп. 그렇죠? Туурабы? 뭔가 열심히 지키는 사람들이 있잖아요. Бир нерселерди аябай тырышчаактык менен аткарган адамдар бар го. 많은 규칙을 만들어 놓고 Көптөгөн эрежелерди коюп алат. 많은 계명을 만들어 놓고 Көптөгөн осуяттарды чыгарып алат. 이렇게 해야 된다, 저렇게 해야 된다. Мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп. 그걸 가르치는 사람들. Ошентип окуткан адамдар. 예수님께서 뭐라 말씀하시죠? Ыйса эмне деп айтып атат? 이사야서 말씀을 인용하셔서요. Ышаянын сөзүн колдонуп, 너희가 헛되이 나를 경배하고 있다. алардын мени урматтаганы бекер. 자, 율법의 의미가 뭐죠? мыйзамдын мааниси кандай? 율법의 진짜 의미가 뭡니까? мыйзамдын чыныгы мааниси кандай? 딱 두 가지로 정리할 수 있잖아요. Аны эки нерсе менен түшүндүрсө болот. 너는 마음을 다하고 Сен бүт чын жүрөктөн, 목숨을 다하고 жан дилиң менен, 뜻을 다해서 бүт акылың менен 주 너의 하나님을 사랑하라. ошо Кудай теңириңди сүй дейт. 또 한 가지. Дагы бир нерсе, 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라. өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй дейт. 이 두 가지가 율법이고
강령이라고 분명히 말씀하셨잖아요. Аны ушул эки нерсе мыйзам жана эң маанилүү осуят экен жөнүндө айтып атат. 그러니까 율법의 전체 의미가 뭐냐? Ошондо мыйзамдын толук мааниси кандай болуп атат? 바로 사랑이에요. 사랑. Сүйүү. 근데 사람은 그걸 모르고요. Бирок адамдар ал жөнүндө 그걸 билбей, 생각하는 것이 아니라 ал жөнүндө ойлобой, 많은 계명을 만들어 가지고 көптөгөн осуяттарды чыгарып алып, 사람을 꼼짝 못하게 만들고 있잖아요. адамдарды эчтеке кылбагыдай кылып атат. 그리고 그렇게 잘 지키는 것이 하나님을 섬기는 것이라고 생각하고 있잖아요. Аны ошол нерселерди жакшы аткаруу Кудайга кызмат кылуу деп ойлоп атышат. 그것이 잘못되었음을 분명히 우리에게 말씀해 주고 있잖아요. Андай нерселердин туура эмес экенин бизге так эле түшүндүрүп берип 그래서 атат. 로마서 13장 8절부터 10절까지 말씀해 보면요. Ошондуктан Римдиктерге 13-бөлүм 8-аяттан 10-аятка чейин карасак, 율법의 진짜 의미가 무엇인지를 분명히 말씀해 주고 있습니다. мыйзамдын чыныгы мааниси жөнүндө түшүндүрүп берип атат. 좀 어렵지만 같이 좀 더 공부해 보시게요. Кичине оорураак болсо дагы үйрөнөлүк, 우리 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу окуйлу бул аяттарды. Бири бириңерди сүйгөндөн башка эч кимге эч нерсе менен карыз болбогула. Анткени жакынын сүйгөн адам мыйзамды аткарган болот. Анткени ойноштук кылба, киши өлтүрбө, урулук кылба, башка бирөөнүкүнө көз артпа деген жана башка осуяттардын баардыгы өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй деген сөз менен жыйынтыкталат. 10절 또 같이 읽어 보시겠습니다. 10-аятта да чогуу окуйлу. Сүйүү жакынына жамандык кылбайт. Демек, сүйүү мыйзамдын аткарылышы. 사랑은 율법의 완성이니라. мыйзам деген болсо сүйүү мыйзамдын аткарылышы дейт. 사랑하는 사람 율법을 다 지킨 사람이라고 분명히 말씀을 하시죠. Сүйгөн адам мыйзамдын баарын аткарган адам болуп эсептелинет. 근데 사람이 계명을 지킬 수 있을까요? Бирок адамдар ушул мыйзамды аткаралабы? 잘 생각해 보세요. Жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. 많은 계명을 딱 두 가지로 정리할 수 있는데 Ушунча көп мыйзамды эки нерсе менен жыйынтыктаса болот. 바로 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 하나님을 사랑해야 되고 Кудай тегириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт акылың менен сүй. 내 이웃을 내 몸처럼 사랑해야 되는데 өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды ошондой сүй. 이것이 율법인데 Ушул мыйзам. 과연 이 율법을 지킬 사람이 있을까요? Ушул мыйзамды аткарыла турган адам барбы? 한 명도 없습니다. Бир дагы адам жок. 사람은 날 때부터 죄인으로 태어났어요. Анткени адамдар төрөлгөн эле күнөөкөр болуп төрөлөт. 그러니까 원수가 돼서 태어난 사람들이 Кудайга душман болуп төрөлгөн адамдар 어떻게 하나님을 그렇게 사랑할 수가 있겠냐고. кантип Кудайды ошентип сүйө алсын? 어떻게 내 이웃을 내 몸처럼 사랑할 수가 있겠냐고요. Кантип жакынымды өзүмдү кандай сүйсөм ошондой сүйө алам? 사람 율법을 지킬 수 없는 겁니다. Адамдар бул мыйзамды аткара албайт. 근데 서기관과 바리새인들은요. Бирок мыйзам окутуучулар менен фарисейлер 많은 규칙을 만들어 놓고 алар көптөгөн эрежелерди чыгарып, 스스로 뭐라 말합니까? аны өздөрү эмне деп айтып атышат? 지킨다고 말하고 Аткарып атабыз деп айтып 그걸 атышат. 안 지키는 사람들을 죄인이라고 규정을 하고 Ал эми 있잖아요. ошол нерселерди аткарбаган адамдарды күнөөкөр деп айтып атат. 그들의 잘못을 분명히 알게 해주시는 거예요. Алардын ушундай туура эмес кылып жаткандыгын билдирип атат. 그들은 큰 착각을 하고 있는 거죠. Алар аябай туура эмес түшүнүшкан болчу. 그래서 로마서 10장 2절 3절에 분명히 말씀하시잖아요. Ошондуктан Римдиктерге 10-бөлүм 2-аятта так эле жазылып турат. 네, 여기도 같이 읽어 보시겠습니다. Бул аятта дагы чогуу окуйлу. Анткени мен аларга Кудай үчүн тырышчаактык көрсөтүшөрүн, бирок алардын тырышчаактыгы туура эмес түшүнүк боюнча экенин күбөлөндүрөмүн. Анткени алар Кудайдын адилдигин түшүнбөй, өздөрүнүн адилдигин орнотууга аракеттенип, Кудайдын адилдигине моюн сунушкан жок. 하나님께 열심은 하고 있죠. Кудай үчүн тырышчаактык көрсөтүшөт. 열심히 지키려고 노력하고 있지만 Тырышчаактын аткарган аракет кылышат. 그는 지식을 쫓은 것이 아니다. Бирок алардын тырышчаактыгы туура түшүнүк боюнча 바로 эмес. 하나님의 의를 모르고 Алар Кудайдын адилдигин түшүнбөй, 자기 의를 세우려고 өздөрүнүн адилдигин орнотууга аракеттенип, 힘써서 하나님의 의를 복종하지 않는다. Кудайдын адилдигине моюн сунушкан жок дейт. 이렇게 책망하시는 말씀입니다. Ушинтип ашкерлеп жаткан сөздөр. 사람의 의가 뭐죠? Адамдын адилдиги деген эмне? 무엇을 내가 율법을 지켜서 천국 가려고 생각하는 것이 사람의 의라는 거예요. Мен мыйзамды аткарып бейишке барам деген нерсе бул адамдын адилдиги. 하나님의 의가 뭐죠? Кудайдын адилдиги деген эмне? 우리 모든 사람을
구원하시는 것이 하나님의 의예요. Бардык адамдарды куткарганы бул Кудайдын адилдиги. 그래서 우리 죄를 대신해서 Ошондуктан бизди үчүн биздин күнөөбүзгө, 예수님을 세상에 보내주시고 биздин күнөөбүз үчүн Исаны бул дүйнөгө 우리가 받은 жиберди. 모든 저주와 형벌을 십자가에서 대신해 주시고 Биз алыш керек болгон бүт каргышты жана жазаны 우리를 айкаш чыгышта 구원하시는 것이 하나님의 의잖아요. ордубузда алды. Бизди куткаруу бул Кудайдын адилдиги. 근데 유대인들은요, А бирок жүйүттөр, 서기관과 바리새인들은 мыйзам окутуучулар менен фарисейлер 무엇을 지켜야지만이 천국 간다고 가르치고 믿고 있잖아요. ушул иштерди, ушул нерселерди аткарганда гана бейишке бара аласыңар деп үйрөтүшкөн. 그래서 안 된다는 걸 분명히 말씀해 주신 거예요. Ал жол менен болбойт экендигин түшүндүрүп берген. 그러니까 정리하면 이렇습니다. Мындай иреттерип айтканда мындай: 자, 서기관과 바리새인도 천국에 갈 수 없다면 эгерде фарисейлер дагы, мыйзам окутуучулар дагы бейишке бара албаса, 그렇게 철저히 율법을 지켜도 천국에 갈 수 없다면 ушунчалык мыйзамды аткаргандарына карабастан бейишке бара албаса, 누가 자기 의로 천국에 갈 수 있겠느냐? анда кайсы адам өзүнүн адилдиги менен бейишке кире алат? 한 명도 없다. Андай адам бирөө да жок. 그래서 율법 지켜서 천국 갈 수 있는 사람은 한 명도 없다. 그걸 분명히 말씀해 주신 거예요. Мыйзам аркылуу бейишке кире турган бир дагы адам жок экендигин түшүндүрүп атат. 네가 아무리 해봐라. Сен канчалык аткарам деп аракет кылба, 네 하는 의가 сенин адилдигиң, 네 율법을 지키고 있는 것이 сенин мыйзамды аткарып жаткандыгың 서기관과 바리새인보다 더 낫지 못하면 결단코 천국에 갈 수 없다. эгерде фарисейлер жана мыйзам окутуучулардан да адилеттүү болбосоң, анда бейишке кире 이 албайсың. 말은요, 사람으로서 불가능한 소리잖아요. Бул адамдын колунан келе турчу иш эмес. 그래서 우리에게 알려주시는 말씀입니다. Ошол себептен бизге билдирип атат. 그러면 이제 더 낫지 못하면 못 간다고 그랬잖아요. эгерде алардан да адилеттүү болбосоңор кирбейсиңер деп атпайбы? 예, 있습니다. 이제 서기관과 바리새인보다 더 나은 의가 분명히 있어요. Бирок эми фарисейлерден дагы, мыйзам окутуучулардан дагы адилеттүү болгон адилеттик бар. 그건 하나님이 이렇게 정하신 의가 Ал 있습니다. Кудай белгилеп койгон адилеттик бар. 그게 이제 로마서 3장 21절에 나와 있는데요. Ал жөнүндө Римдиктерге 3-бөлүм 21-аятта жазылып турат. 로마서 3장 21절에 24절까지 말씀입니다. Римдиктерге 3-бөлүм 21-аяттан 24-аятка чейин 우리 천천히 같이 한번 읽어보시겠습니다. шашылбастан бул аяттарды чогуу койлу. Бирок азыр мыйзамга көз карандысыз эле Кудайдын адилеттигине ээ болууга жол ачылды. Бул жөнүндө Тоорат жана пайгамбарлар китептеринде күбөлөндүрүлөт. 이제 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났다. Азыр мыйзамга көз карандысыз эле Кудайдын адилеттигине ээ болууга жол ачылды дейт. 이제 율법을 지켜 천국 가는 것이 아니고 Эми мыйзамды аткарып бейишке баруу деп эмес, 이제 율법 외에 мыйзамга көз карандысыз эле деп атат. 하나님이 정하신 한 가지 의가 있다. Кудайдын адилеттигине ээ болууга жол ачылды. 이것은 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라. Бул жөнүндө Тоорат жана пайгамбарлар китептеринде күбөлөндүрүлөт. 그리고 22절에 보면 22-аятты карасак, 같이 읽어보시겠습니다. чогуу койлу. Кудайдын бул адилеттиги бардык ишенгендерге Ыйса Машаякка болгон ишеним аркылуу бериле турган адилеттик. Анткени эч айырма жок. 바로 예수님을 믿음으로 받는 의에 대해서 말씀하고 있잖아요. Ыйса Машаякка болгон ишеним аркылуу бериле турган адилеттик жөнүндө айтылып атат. 이거는 믿는 자에게 하나님의 차별을 두지 않는 거죠. Ошол ишенген адамга мындай Кудай бөлбөйт. 자, 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났습니다. Мыйзамдан көз карандысыз эле Кудайдын адилеттиги ачылды. 이제 율법 지켜서 천국 가는 것이 아니죠. Эми мыйзамды аткарып бейишке барбайбыз, туурабы? 바로 우리 예수 그리스도께서 Биздин Ыйса Машаяк 율법을 완성해 주셨잖아요. мыйзамды аткарып бербедиби? 그래서 이제 예수님을 통해서 천국에 갈 수 있는 길이 생겼다 그런 Ошол себептен 말씀이잖아요. Ыйса Машаяк аркылуу бейишке кире ала турган жол ачылды деген сөз. 그래서 22절에 보면 22-аятты карасак, 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 Ыйса Машаякка болгон ишеним аркылуу дейт. 예수님이 하신 일을 믿음으로 말미암아 Ыйса аткарган ишке ишенүү аркылуу 모든 사람에게 미치는 하나님의 의가 있다. ошо бардык ишенгендерге бериле турган адилеттик бар. 이제 이스라엘 사람만이 아니고 Эми ысрайылдыктарга гана эмес, 세상 모든 사람이 구원받는 길이 생겼잖아요. дүйнөдөгү бардык адамдар куткарылып ала турган жол ачылды. 이 사랑은 차별이 없어요. Бул сүйгөндө эч кимди айырмалап бөлбөйт, 그러죠? туурабы? 이방인이든 유대인이든 Ошо баарына бирдей, жүйүттөргө болобу, бутпарастарга болобу, 죄가 많은 사람이든 죄가 적은 사람이든 күнөөсү көп адам болобу, аз адам болобу,
차별 없이 우리를 구원해 주시잖아요. эч кимди бөлбөстөн баарыбызды куткарды. 저 차별이 없습니다. эч кимди бөлбөйт. 저도 가끔 제가 간증하잖아요. Ошо кээде мен деле өзүм көйлөк сөзүмдү айтып калам 저 го. 성경을 배운 적도 없고 Мен ыйык жазууну такыр үйрөнгөн эмесмин. 교회를 다닌 적도 없었는데 Жыйынга да барчу эмесмин. 우연히 성경 세미나에 따라갔어요. Бирок мындай семинар, ыйык жазуу семинарга барып калдым. 저는 그곳에 성경 세미나 장준지도 몰랐어요. Бирок барганда ыйык жазуу боюнча семинар экенин да билген эмесмин. 그냥 따라갔어요. Жөн гана ээрчип баргам. 그리고 강연을 듣는 가운데 Анан сөз угатып 알게 됐잖아요. түшүнүп калдым. 정말 하나님이 살아계시고 Чындап эле Кудай тирүү экен. 성경이 사실은 ыйык жазуу чындык экен. 정말 천국 지옥이고 Чындап эле бейиш менен тозок бар экен. 내가 정말 비참한 죄인이고 Мен чындап аянычтуу күнөөкөр экенмин. 그리고 마지막 6일째 복음을 듣는 가운데 Анан 6-күн жакшы кабар сөзүн угатып, 내 모든 죄가 다 해결됐구나. менин бүт күнөө маселем чечилген турбайбы? 예수 그리스도를 통해서 다 해결됐구나. Ыйса Машах аркылуу чечилген турбайбы? 그 사실이 마음에 믿어졌고 Ошол чындыкка жүрөк менен ишенип калдым. 그리고 그 날부터 지금까지 Анан ошол күндөн тартып азыркыга чейин 39년 시간이 지났지만 39 жыл өттү. 한 번도 의심을 해본 적이 Бир 없어요. дагы жолу шектенип көргөн эмесмин. 마음에 믿어진 믿음이 생겨버렸거든요. жүрөк менен ишенип калган ишеним пайда болду. 그냥 믿어져 버렸어요. Жөн эле ишенип калдым. 그리고 얼마나 행복한 삶을 살아가는 줄 Анан 아십니까? канчалык бактылуу жашоо менен жашап калдым билесиздерби? 만약 차별을 한다면요. Эгерден адамдарды бөлө турган болсо айырмалап, 구원 받을 수 없죠. анда мен куткарылып ала албайт болчумун. 교회를 한 번도 안 다니고 Анткени бирде жолу жыйынга барган эмесмин. 성경 한 번도 읽어본 적도 ыйык 없고 жазуун бирде жолу окуган эмесмин. 뭐 하나님을 사랑한 적도 없고 Кудайды сүйгөн да эмесмин. 아무것도 Эч 몰랐다니까요. нерсени билген эмесмин. 그냥 말씀을 들었을 뿐입니다. Жөн гана барып сөз уктум. 물론 말씀을 물론 잘 들었어요. Албетте сөздү жакшы уктум. 왜냐하면 첫날따가 말씀을 듣는데요. Анткени биринчи күнү эле сөз угатып, 이거 보통 말이 아니잖아요. бул жөнөкөй сөздөр эмес го? 너무나 중요한 말씀이잖아요. Абдан маанилүү сөз. 잘 들어봐야 되겠다. Жакшы угуп көрөйүнчү деп. 그 마음이 생겼습니다. Ушундай жүрөк пайда болгон. 제 주위에 아무도 없었어요. Мен жанымда эч ким деле жок болчу. 혼자 앉아가지고. Өзүм жалгыз эле 물론 отуруп, 뒤에 많은 사람이 있지만요. албетте тегерегимде башка көп эле адамдар отурган. 나를 챙겨주는 사람은 아무도 없었습니다. Бирок мага кам көргөн, мени караган эч ким жок болчу. 그때 그 강당에 한 1000명 가량 사람이 앉아 있었던 것 같아요. Ошол күнү, ошол убакта залда миңдей адам отурган. 그중에 나 한 사람이 앉았어요. Ошолордун арасында бирөө болуп отурдум. 말씀을 쭉 듣기만 했어요. Сөздү отуруп эле уктум. 그리고 구원받았잖아요. Анан куткарылып калдым. 차별 없이. Эч кимди бөлгөн жок. 그날 저만 구원받은 것이 아니라 Ал күнү мен гана куткарылган жокмун. 제 주위에 많은 사람이 구원을 받았어요. Менин тегерегимде да көп адамдар куткарылган. 왜 날 전도한 친구가 여러 친구들을 전도했거든요. Анткени ошо мага жакшы көрөткан досум да көп досторуна жакшы көрөткан 그중에 나도 болчу. 한 사람이고 Ошолордун арасынан бирөөсү болдум. 지금까지 많은 사람이 신앙생활을 하고 있어요. Ошондой куткарылгандар азыркыга чейин ичим жашоосунду жашайт. 바로 율법 위에 한 의가 드러났잖아요. Мыйзамдан көз карандысыз 바로 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 새로운 의가 생겼지 않습니까? адилеттик ачылы Иса Машах аркылуу болуп бериле турган адилеттик. 우리에게 차별 없이 주신 믿음의 의가 분명히 있어요. Бизди бөлбөстөн баарына бериле турчу 그래서 адилеттик. 23절에 보면요. 24절에 보면 24-аятты карасак, 같이 읽어보시겠습니다. 23-24 чогуу койлук. Себеби баардыгы күнөө кетирип, Кудай ээ кыла турган даңктан айрылып калышкан. Бирок баардыгы анын ырайымы менен Машах Исанын кун төлөп куткаруусу аркылуу бекер акталышты. 자, 율법은 행함을 강조하잖아요. Мыйзам деген бул ишке басым жасайт да. 그러나 율법 위에 한 의는 무엇을 강조하고 있습니까? Бирок ошо мыйзамдан көз карандысыз болгон адилеттик эмнеге басым жасап атат? 바로 믿음. Ишенимге. 믿음을 강조하고 있죠. Ишенимге басым жасап атат. 예수님이 날 위해 하신 일, Ыйса мен үчүн аткарган иш. 그걸 믿음으로 구원을 받는 거예요. Ошого ишенүү аркылуу куткарылабыз. 그러죠? Туурабы? 그 분명히 아셔야 됩니다. Ошол жөнүндө так билиш 여기 керек. 로마서 4장에 보시면요. Бул жакта Римдиктерге 4-бөлүмдү 이게 карасак, 또 놀라운 말씀을 하십니다. бул жакта дагы ушундай таң кылыштуу сөздөр жазылган. 4절 한번 읽어보실래요? 4-аятты мен окуп берейин. Иш кылган адамга эмгек акы ырайым катары эмес, тийиштүү эмгек акы катары берилет. 자, 5절. 5-аят. Ал эми иш кылбаган, бирок мыйзамсыз адамды актай турган Кудайга ишенген адамдын ишеними ага адилеттик катары эсептелинет. 자, 5절을 잘 보십시오. 5-аятты жакшылап карасаңыздар, 일을 한 적이 없어도 ал эми иш кылбаган, 경건치 않은 자, 죄인을 의롭다 하시는 일을 믿는 자는 그 믿음을 의로 여기신다. бирок мыйзамсыз адамды актай турган Кудайга ишенген адамдын ишеними ага адилеттик катары эсептелинет. 자, 이 말씀을 보면요. Бул сөздү караганда, 하나님의 법칙에 좀 틀린 게 있어요. Кудайдын мыйзам ченемдүүлүгүнөн башкача болгон нерсе бар.
하나님은 죄인을 절대로 그냥 봐주는 법이 없잖아요. Құдай болсо мыйзамсыз күнөөкөр адамга жөн эле көз жумуп койбойт да. 하나님은 죄인을 그냥 어렵다고 말씀할 수가 없습니다. Құдай болсо күнөөкөрлөр жөн эле акталдың адилсиң деп айтып кое албайт. 하나님은 거룩한 분이신데요. Анткени Құдай ыйык да. 어떻게 죄인을 그냥 어렵다 할 수 있습니까? Кантип күнөөкөрдү жөн эле адил адамсың деп кое 그렇게 аласың. 한다면 그 하나님 법칙이 잘못된 거예요. Эгерде андай кыла турган болсо, анда Кудайдын мыйзам ченемдүүлүгү туура эмес болуп калат. 근데 왜 이 말씀이 가능한가 하면요. Бирок эмне үчүн бул сөздүн айтылышы мүмкүн болуп атат? 바로 하나님께서 해주신 일이 있잖아요. Кудай аткарып берип койгон иш бар да. 바로 죄인인 우리를 구원하기 위해서 Күнөөкөр болгон бизди куткарыш үчүн 죄 없는 예수님을 세상에 보내주시고 күнөөсү жок Ыйсаны бул дүйнөгө жиберди. 우리의 모든 죄를 Биздин бүт күнөөбүздү 예수님에게 대신 담당시키시고 Ыйсанын 모юна жүктөдү. 그 십자가의 피로서 Ошол аякаш ташта төлгөн кан аркылуу 우리의 모든 죄를 대속해 주셨잖아요. биздин бүт күнөөбүз үчүн кун төлөдү. 누가 그렇게 해주셨죠? Ким ушундай кылып берди? 바로 하나님께서 Кудай. 예수님을 통해서. Ыйса аркылуу. 왜 이렇게 해주셨죠? Эмне үчүн мындай кылып берди? 우리를 어렵다 하심을 얻게 하기 위해서. Бизди акташ үчүн. 하나님의 법대로 행하신 겁니다. Кудай ошо мыйзам боюнча аткарды. 죄의 싹은 사망, 죽음이잖아요. Күнөө үчүн жаза өлүм деп атпайбы? 그 죄 싹을 Ошо күнөө үчүн 예수님에게 담당을 시키시고 ошо күнөөнү Ыйсанын моюна жүктөдү. 우리 죄를 영원히 대속해 주셨잖아요. Ошентип күнөөбүз үчүн түбөлүккө кун төлөдү. 그래서 이 말씀을 하고 계시는 거예요. Ошол себептен ушул сөздөр айтылып атат. 일을 한 적이 없어도 Ал эми иш кылбаган, 경건치 않은 죄인들을 어렵다 하시는 일을 믿는 자는 그 믿음을 의로 보신다. бирок мыйзамсыз адамды актай турган Кудайга ишенген адамдын ишеними ага адилеттик катары эсептелинет. 자, 일을 하면 당연히 싹스를 받습니다. Эгерде биз иш кылсак, анда эмгек акыбызды сөз салыш 그거는 керекпиз. 은혜가 아니에요. Ал ырайым эмес. 근데 일했잖아요. Бирок мен иштеген болуп атпаймынбы? 품삯을 받는 건 당연한 겁니다. Анда эмгек акымды алганым бул негизи эле боло турчу иш. 근데 일을 한 적이 없어요. Бирок иш кылбасам, 근데 큰 돈을 준다면 бирок иш кылбасам деле мага чоң акча берилсе, 그건 품삯이 아니죠. анда ал эмгек акы эмес, 그게 은혜라는 ал 거예요. ырайым. 하나님이 그렇게 해주신 거예요. Кудай ошондой кылып берди. 그래서 여기 5절 여기 이제 6절 7절에 보면요. Анан 6-7 аяттарды карасак, 같이 읽어보시겠습니다. чогуу койлу, 같이 읽어보시죠. чогуу койлу, Кудай иштерине карабастан адил деп эсептеген адамдын бактылуу экендиги жөнүндө Дөбөт пайгамбар мындай деп айткан: Мыйзамсыз иштери кечирилип, күнөөлөрү жабылган адам бактылуу, күнөөсүн теңир мойнуна салбаган адам бактылуу. 7절까지 다 읽었어요? 네. 예, 바로 하나님께서 새로운 법을 만드셨잖아요. Кудай жаңы мыйзам чыгарды. 그래서 우리를 율법이 아닌 다른 방법으로 우리를 어렵다고 해주신 거예요. Бизди мыйзам аркылуу эмес, башка ыкма аркылуу бизди адил кылып койду. 그래서 베드로전서 3장 18절에 보시면 Ошондуктан 1 Петр 3-бөлүм 18 аятты карасак, 우리 이 구절 같이 бул 읽어보시겠습니다. аятты баарыбыз чогуу койлу. Себеби Машаяк да бизди Кудайга алып келүү үчүн, биздин күнөөлөрүбүз үчүн бир ирет азап тартты. Адил адам адилетсиз адамдар үчүн азап тартты. Анын денеси өлтүрүлдү, бирок руху тирилтилди. 자, 그리스도께서 의인으로서 우리를 대신하셨다. Адил адам адилетсиз адамдар үчүн азап тартты. 그렇죠? Туурабы? 로마서 5장 6절에도 Аны римдиктерге 5-бөлүм 6 аятта деле 우리가 아직 연약할 때 биз алсыз кезде эле 약속하신 대로 белгиленген убакта 예수님께서 죄인들을 위하여 죽으셨도다. Машаяк кудайсыздар үчүн өлгөн. 이것이 바로 하나님의 의라는 거잖아요. Мына ушул Кудайдын адилеттиги. 그래서 자기의 의로 천국에 가는 것이 아니고 Адамдар өзүнүн адилеттиги аркылуу бейишке барбайт. 하나님 주신 의로서 우리가 천국에 갈 수 있잖아요. Кудай берип жаткан адилеттик аркылуу биз бейишке бара алабыз. 그래서 그 내용을 이렇게 정리해주고 있습니다. Ошол мазмунду мындайча түшүндүрүп атат. 고린도서 5장 21절에 보면요. 2-Коринтарга 5-бөлүм 21 딱 аятты 이제 карасак, 정리하시는 말씀이에요. иреттеп түшүндүрүп аткан сөзү, 같이 бул 읽어보시겠습니다. аятты баарыбыз чогуу койлу. Машаяк аркылуу өзүнүн алдында бизди адилеттүү кылыш үчүн күнөөнү билбеген Машаякта биз үчүн күнөө кылды. 하나님이 죄를 알지도 못하신 자로 우리를 대신하여 죄를 삼으신 이유가 있죠. Күнөөнү билбеген Машаякта биз үчүн күнөө кылган себеби бар да, туурабы? 바로 하나님의 의가
이루어지게 하시기 위해서. Ал Кудайдын адилеттүүлүгү аткарылыш үчүн болду. 그러니까 예수님께서 말씀하셨잖아요. Иса айтып атпайбы? 너희 의가 Силердин адилеттигиңер 서기관과 바리새인보다 더 낫지 못하면 결단코 천국에 들어갈 수 없다. эгерде силер мыйзам окутуучулардан жана фарисейлерден адилеттүү болбосоңор, анда асман падышачылыгына кирбейсиңер дейт. 더 나은 의가 뭐죠? Андан дагы артык болгон адилеттүүлүк бул эмне? 바로 서기관과 바리새인보다 더 나은 의가 뭐죠? Фарисейлерден жана мыйзам окутуучулардан дагы чоң болгон адилеттик бул эмне? 바로 하나님이 완성하셔서 우리에게 주신 의를 말하는 거예요. Кудай аткарып туруп бизге берип жаткан адилеттик жөнүндө айтылып 우리 атат. 그 의를 받음으로써 천국에 당당히 갈 수 있는 Биз 거죠. ошол адилеттикти алгандыктан бейишке кайраттуулук менен кире алабыз. 그래서 마태복음 굉장히 중요한 말씀이에요. Ошондуктан Матай китеби абдан маанилүү сөз. 내가 не게 이르노니 너희 의가 서기관과 바리새인보다 더 낫지 못하면 결단코 천국에 들어갈 수 없느니라. Эгерде силердин адилеттигиңер мыйзам окутуучулардын жана фарисейлерден адилеттүү болбосоңор, анда асман падышачылыгына кирбейсиңер дейт. 이 말씀 어떤 사람도 자기 의로 천국에 갈 수 없다 분명히 말씀하시는 Бул 거고. сөз менен бир дагы адам өзүнүн иштеринин негизинде бейишке кире албайт деген сөз. 오직 하나님의 의로만 천국에 갈 수 있다 분명히 말씀을 하시는 거고. Тек гана Кудайдын адилеттигинин негизинде бейишке кирсе болот деген 그리고 сөз. 또 한 가지 의미가 또 있어요. Анын дагы бир мааниси бар. 더 나은 의라고 그랬잖아요. Андан дагы артык адилеттүүлүк болуп атпайбы? 하나님은 예수님을 통해서 우리에게 더 나은 의를 주셨어요. Кудай бизге Ыйса аркылуу андан дагы артык болгон адилеттикти берди. 이제 우리가 의를 받고 하나님의 자녀가 됐잖아요. Биз эми ошол адилеттикти алып Кудайдын балдары болуп 그럼 калдык. 이제 우리가 어떤 삶을 살아야 될까요? Ошондо биз кандай жашоо менен жашаш керекпиз? 여기까지만 하고 마치려고 합니다. Ушуга чейин айтып берип анан бүтүрөйүн деп атам. 어떤 삶을 살아야 될까요? Ошондо биз кандай жашоо менен жашаш керекпиз? 이 중요한 말씀입니다. Бул абдан маанилүү сөз. 이제 마음대로 살면 안 되겠죠. Эми өзүбүз каалагандай жашай берсек болбойт туурабы? 성경은 뭐라 말씀하실까요? Ыйык жазууда эмне деп атат? 로마서 6장 15절부터 말씀해 보시면요. Римдиктерге 6-бөлүм 15-айттан баштап карасак, 우리 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу окуйлу. Эмне кылабыз? Биз мыйзамдын бийлиги астында эмеспиз, ырайымдын астындабыз деп күнөө кыла берелиби? Албетте жок. Өзүңөрдү тил алчаак кулдар катары кимге тапшырып берсеңер, кимге баш ийсеңер, ошонун кулдары болоруңарды билбейсиңерби? Ошол сыяктуу эле силер өлүмгө дуушар кыла турган күнөөнүн же адилеттикке жеткире турган тил алчаактыктын кулдары болоруңарды билбейсиңерби? 이제 사실 우리 모든 사람은 구원받기 전에는 죄의 종으로 살았잖아요. Биз болсо куткарыл алганга чейин күнөөнүн кулу катары жашаганбыз. 그래서 마음대로 죄 짓고 살았습니다. Ошол себептен каалашыбызча күнөө кетирип жашачубуз. 이제 우리가 해방이 됐어요. Бирок биз эми андан бошондук. 이제 어떻게 살아야 되죠? Ошондо кандай жашаш 지금 керекпиз? 뭐라 말씀하십니까? Бул жакта эмне деп атат? 이제 우리가 구원받은 사람은 Эми куткарылган адам биз 이제는 죄의 종이 아니고 күнөөнүн кулдары эмеспиз. 이제 의의 종이 되는 거예요. Эми адилеттиктин кулдарыбыз. 그래서 여기 17절 18절에 보시면요. Ошол себептен 17-18 аяттарды карасак, 보실래요? мен окуп берейин. Бирок Кудайга ыраазымын. Силер мурун күнөөнүн кулу болсоңор да, эми өзүңөр кабыл алган окутууга чын жүрөктөн баш ийип калдыңар. Ошентип силер күнөөнүн бийлигинен бошотулуп, адилеттиктин кулу болуп калдыңар. 이제 누구의 종이 됐다고요? Эми кимдин кулу болуп калдык? 예, 구원받아도 종은 종이에요. Куткарып алсак деле кул болуп атабыз. 근데 이제 주인이 바뀌었죠. Бирок кожоюнубуз өзгөрүп калды. 구원받기 전에 죄의 종이었다면 Куткарылганга чейин күнөөнүн кулу болсок, 이제 구원받은 사람은 эми куткарылган 이 адам 말씀처럼 бул сөздү айтылгандай 의에게 종이 되었느니라. адилеттиктин кулу болуп калдыңар дейт. 그렇죠. Туурабы? 이제 마음대로 살면 안 되는 거예요. Бул болсо эми биз өзүбүз каалагандай жашай берсек 종이 болбойт деген 마음대로 сөз. 살면 주인이 좋아하시겠어요? Эгерде кул өзү каалагандай жашаса, аны кожоюну кубанабы? 종은 주인의 말을 들어야 되고 Кул деген кожоюнун сөзүн угуш керек. 주인을 기쁘게 해야 되잖아요. кожоюнуна кубаныч алып келиш керек. 이제 우리가 자유가 주어졌다고 마음대로 사는 것이 아닙니다. Эми бизге эркиндик берилди деп эле каалагандай жашай берсек болбойт. 이제 구원받은 사람은 Эми куткарылган 이제 адам 의의 종이 된 거예요. эми адилеттиктин кулу болду. 그래서 이제 하나님을 기쁘게 하기 위한 삶을 살아야 되고 Ошондуктан Кудайга жаккан, Кудайды ыраазы кыла турган жашоо менен жашаш керек. 이제 종으로서
주인을 섬겨야 되고 кул катары кожоюнга кызмат кылыш керек. 또 종으로서 주인이 맡긴 일을 해야 되는 겁니다. жана кул катары теңир тапшырган ишти аткарыш, кожоюну тапшырган ишти аткарыш керек. 자, 우리가 천국 가기 위해서 그 일을 하는 것이 아니잖아요. биз ал иштерди бейишке барыш үчүн кылбайбыз да. 이제 하나님의 자녀가 됐어요. эми Кудайдын балдары болуп калдык. 천국에 갑니다. бейишке барабыз. 하지만 왜 이렇게 말씀을 하실까요? бирок эмне үчүн ушул сөздөрдү айтып атат? 그래 우리가 정상적인 삶을 살아갈 수 있기 때문에. анткени ошондой биз нормалдуу жашоо менен жашай алабыз. 이렇게 안 살면요. эгерде мындай жашабасак, 우리 금방 타락할 수 있어요. анда биз тез эле кулап калабыз. 함께 쓰임 받지 못한 사람이 될 수 있습니다. Кудайдын керегине жарабаган адам болуп калабыз. 왜 우리를 구원 받자마자 왜 우리를 안 데려가셨습니까? эмне үчүн биз куткарылуу алар замат бизди бейишке алып кеткен жок? 구원 받자마자 데려가시면 너무 좋을 텐데. куткаруу алар менен алып кетип калса кандай сонун болмок э? 천국이 얼마나 좋은데. бейиш кандай сонун. 왜 우리를 안 데려가셨죠? бирок эмне үчүн бизди алып кеткен жок? 해야 할 일이 있잖아요. 해야 할 일. кыла турган иштерибиз бар да. 그냥 우리가 천국에 가면요. эгерде бейишке кетип калсак, 상이 아무런 상이 없을 거예요. анда сыйлык албай калабыз. 어떤 사람은 십자가 강도를 부러워하는 사람이 있습니다. кээ бир адамдар бар, жана айкаш жашта кылмышкерге эмне көз арткан. 이 강도는 죽기 직전에 구원을 받았잖아요. анткени ал кылмышкер өлөрүнүн алдында куткарылып калбадыбы? 근데 그 강도는 천국에 상이 있을까요? 상이 없을까요? бирок ал кылмышкердин бейиште сыйлыгы барбы же жокпу? 아무런 상이 없습니다. жок да. 그냥 겨우 구원만 받은 거죠. куткарылуу гана алды. 우리도 бул 마찬가지입니다. бизге да тиешелүү. 겨우 구원만 받으면 되겠어요? куткарылуу эле алып ошо менен жүрсөк болобу? 하나님은 상을 딱 가지고 주려고 준비하고 계시는데 Кудай сыйлыгын даярдап берейин деп даяр турат. 그 상을 받아야죠. ошол сыйлыкты алыш керек да. 상을 받으려면 сыйлык алыш үчүн 뭔가 상 받을 만한 일을 해야 되잖아요. ошол сыйлык алгыда иш кылыш керек да. 그게 신앙 생활이라는 겁니다. ишеним жашоосу деген ошондой. 구원 받은 것으로만 만족하시면 안 되죠. куткарылуу алганыбызга эле ыраазы болуп ошого эле канааттанып жашасак 이제 болбойт. 구원받은 그 날부터 эми куткарылуу алган күндөн тартып 상을 바라보고 сыйлыкка умтулуп 달려가는 삶을 살아야 돼요. чуркап жашаш керек. 그게 신앙 생활이죠. ушул ишеним жашоосу. 그렇죠? туурабы? 분명히 아셔야 됩니다. ушул жөнүндө так билиш керек. 그래서 우리에게 놀라운 상을 주님은 가지고 계시는 거예요. теңир биз үчүн укмуштай сыйлыгын даярдап турат. 그리고 또 우리를 통해서 биз аркылуу 복음을 전해야 되잖아요. биз аркылуу жакшыга таратылыш керек да. 우리에게 천국 열쇠를 맡겨 주셨는데 бизге асман падышачылын ачкычын 그걸 тапшырган. 감춰두면 어떻게 해요? бирок аны катып койсок болобу? 다른 사람은 천국 못 가고 있는데 башка адамдар бейишке кире албай атса, 우리가 문을 열어줘야 되잖아요. биз эшикти ачып бериш керекпиз да. 그것이 복음을 전하는 일이지 않습니까? бул болсо биздин жакшыга таркатканыбыз. 물론 이 시간에도 지금 말씀을 듣고 계신 분이 계셔요. албетте ушул убакта да сөз угуп аткандар бар. 어제 길에 우연히 한 분을 만나셨대요. кечээ мындай жолдон жолугуп калды. 그 전부터 전도를 했지만 ага чейин көп жакшылар айтып келген, 만날 수가 없었는데 бирок жолуга албай жүргөн. 어제 길에 우연히 만났고 кечээ жолугуп калып, 바로 모시고 교회에 오셨잖아요. анан жолугары менен эле жыйынга алып келди. 어제 2편 말씀을 듣고 кечээ биринчи күнү сөзүн укту. 지금 2편 말씀을 듣고 계세요. азыр экинчи күнү сөзүн угуп атат. 왜 그렇게 하죠? эмне үчүн? 우리 열쇠를 가지고 있잖아요. анда бизде ачкыч бар да анткени. 열어드려야죠. 천국 문을. асман падышачылын эшигин ачып бериш керек да. 열쇠가 없으면요. эгерде ачкыч жок болсо 못 들어오잖아요. анда кире албайт да. 가끔 우리 사무실 직원들이 그래요. кээде биздин сотрудниктер ушундай болуп калат. 열쇠를 두고 집에 못 들어오는, 교회에 못 들어오는 거예요. ошо ачкычын унутуп келип, анан жыйынга кире албай туруп калат. 전화하잖아요. анан телефон чалат. 목사님 문 좀 열어주세요. пастор эшикти ачып коесузбу деп. 왜 열쇠가 있어야 들어오니까. анткени ачкыч болгондо гана кире алат да. 우리도 бул 마찬가지. бизге да тиешелүү. 진리를 알지 못한 사람들에게 чындыкты билбеген адамдарга 구원의 문을 열어줘야 돼요. куткарылуу эшигин ачып бериш керекпиз. 그래서 우리를 당장 안 데려가시는 거예요. ошондуктан бизди алып кетип калган жок. 우리가 그 일을 하기 위해서 биз ошол иштерди кылсын деп. 의의 종이 되어야 되잖아요. биз ал иштерди кылышыбыз үчүн адилеттиктин кулу болуш керек. 더 이상 죄의 종이 아니라 кечке эле күнөөнүн кулу болуп жашай бербей, 의의 종의 삶을 살아가야 돼요. адилеттиктин кулу болуп жашаш керекпиз. 그걸 우리에게 분명히 말씀해 주고 ушул 있잖아요. нерсени бизге так эле айтып берип атат. 그래서 여기 이제 우리 구원받은 삶에 대해서 분명히 말씀해 주고 있습니다. биздин куткарылгандан кийинки жашоо жөнүндө так эле түшүндүрүп берип атат. 이제 다음 말씀은 이게 또 내용이 긴데 ошо кийинки сөз бунун мааниси 이제 дагы 우리 이 말씀도 배웠잖아요. узак түшүндүрүш керек. бул ушул сөздү 옛 사람에게 үйрөнбөдүкпү? 말 안 봐, байыркы мезгилде жашагандарга 살인치 말라 말씀하시고 киши өлтүрбө деп айтылган. 난 너에게 이르노니 мен болсо силерге мындай деп айтамын дейт. 또 새로운 말씀을 하셨잖아요. жаңыча сөз айтып жатат. 자, 요 내용은 бул мазмунду
이거는 뭐 다음에 배워야 될 것 같아요. эмкиде үйрөнөлү. 좀 더 또 중요한 Анткени 내용이거든요. бул да абдан маанилүү мазмун. 그러니까 이 말씀은 이런 내용이잖아요. Бул сөздүн мааниси мындай да. 모세가 하나님께로부터 계명을 받았습니다. Муса Кудайдан осуят алган. 많은 계명을 받았고 Көптөгөн осуят алган. 그 중에 대표가 십계명이죠. Ошолордун эң негизгилери бул 10 осуят. 특히 십계명은요. Өзгөчө 10 осуят 하나님이 직접 적어서 모세에게 준 겁니다. Кудай өзү жазып Мусага берген. 잘 아시죠? Жакшы эле билесиздер 하나님이 да. 친수로 적어서 모세에게 준 것이 십계명이에요. Кудай өзү жазып берген осуят бул 10 осуят. 근데 예수님이 말씀하시기를 Иса эмне деп атат? 내가 그런 말씀을 들어서 알고 있지? Силер ошондой сөздүн айтылган уккансыңар. 네, 나는 너에게 이르기를 Мен болсо силерге мындай деп айтамын деп 이제 атат. 더 높은 법에 대해서 말씀하고 Ошол 있잖아요. айтылган мыйзамдан дагы бийик турган мыйзам жөнүндө айтып атпайбы? 그러니까 이게 얼마나 깜짝 놀랄 말씀이냐고. Ошондо канчалык мына таң калтыра турган сөздөр туурабы? 하나님이 십계명을 주셨는데 Кудай 10 осуятты берген. 그보다 더 높은 말씀이 있잖아요. Бирок андан дагы бийик сөз болуп атат. 사람은 절대로 그 말을 이해할 수가 없죠. Адамдар бул сөздү түшүнө албайт. 근데 구원받은 사람은 그 말씀을 이해할 수가 Бирок 있고 куткарылган адамдар бул сөздү түшүнө алат. 그것을 이루어가는 삶을 살아갈 수가 Биз 있어요. ошону аткарып жашай алабыз. 그래서 이거는 또 다음에 Муну болсо эмкиде. 또 말씀을 드리도록 하겠습니다. Эмкиде айтайын. 자, 같이 기도하시겠습니다. Чогуу сыйналы. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 오늘 또 우리에게 너무나 귀한 말씀을 주셨습니다. Бүгүн бизге абдан баалуу сөздү бердиң. 하나님의 계명이 어떤 의미인지를 우리에게 알게 해주셨습니다. Кудайым, сенин осуятың кандай экенин бизге билдирдиң. 우리 이제 구원받은 사람으로서 남은 삶을 어떻게 살아가야 되는지 우리에게 교훈해 주셨습니다. Эми биз куткарылган адамдар катары калган жашообузду кандайча жашаш керек экендиги жөнүндө үйрөттүң. 이제 우리는 하나님의 자녀로서 합당한 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Кудайым, эми биз сенин балдарың катары татыктуу жашоо менен жашай тургандай кылып жетектей көр. 또 앞으로도 계속 예수님의 말씀을 배우고자 합니다. Алдыда дагы Исанын сөздөрүн үйрөнгөн жатабыз. 그 말씀 속에 감추어진 그 모든 비밀들을 우리가 더욱 깨달아 알 수 있도록 인도해 주시옵소서. Ошол сөздүн ичинде камтылганда көп сөздөрдү биз үйрөнүп түшүнө ала тургандай кылып жардам бере көр. 또 하나님 말씀 앞에 순종하는 삶을 살아갈 수 있도록 우리의 모든 삶을 다스려 주시옵소서. Жана Кудайым, сенин сөзүң алдыңда биз тил алып жашай ала тургандай кылып биздин жашообузду башкара көр. 나머지 모든 시간도 주님께 부탁을 드립니다. Калган бардык жашообузду Теңирим өзүңө тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин.